Jesus has already come. యేసు ఏర్కనవే நம்முடைய మధ్యలో வந்து விட்டார். యేసు ముందుగానే మన మధ్యకు వచ్చి ఉన్నారు. यीशु मसीह आ चुके हैं हमारे बीच में. He is waiting for you, so don't just walk in slowly, come in fast. உங்களுக்காக அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே நீங்கள் பொறுமையாக நடந்து வர வேண்டாம், சீக்கிரமாக நடந்து வேகமாக வாருங்கள். ఆయన మీ కొరకు ఎదురు చూచుచున్నారు. మీరు నెమ్మదిగా నడుచు రావద్దు, దయచేసి వేగంగా రండి. यीशु मसीह आ चुके हैं, इसीलिए तुरंत चलकर नहीं दौड़कर आइए. If you want to see any human being, you have to open your eyes. You want to see Jesus, you have to close your eyes. நீங்கள் ஏதாவது மனிதர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் உங்கள் கண்களை திறக்கலாம். ఆందవరే యేసువై பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் கண்களை மூடுங்கள். మీరు మనుషులందరినీ చూడాలనుకుంటే మీ కళ్ళు తెరుచుకోవచ్చు. యేసుని మాత్రమే చూడాలనుకుంటే మీ కళ్ళు మూసుకోవలెను. यदि आपको यीशु मसीह को देखना है तो आंख बंद कर देखिए. यदि मनुष्य को देखना है तो आंख खोलकर देखिए. All youngsters, close your eyes. எல்லா வாலிபர்களும் உங்களுடைய கண்களை மூடுங்கள். యవనులందరూ మీ యొక్క కన్నులు మూసుకోనండి. सारे जवान लोग आंख बंद कर लीजिए. We are all going to see and feel the presence of Jesus. இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் இயேசுவினுடைய சமூகத்தை காண போகிறோம், உணர போகிறோம். మనమందరము ఇప్పుడు యేసును గురించి పాడి ఆయన సన్నిధిని చూడబోతున్నాము, అనుభవింపబోచున్నాము. यीशु मसीह के समूह को अनुभव करने वाले हैं. Let your concentration be on Jesus. உங்களுடைய கவனம் முழுவதும் இயேசுவின் மேல் இருக்கட்டும். మన ధ్యానమంతయు యేసు మీదే ఉంచదము. आपका ध्यान खाली सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर रहने दीजिए. Few seconds silently meditate on Jesus. சில வினாடிகள் மௌனமாக இயேசுவை தியானியுங்கள். కొన్ని సెకండ్ల వరకు మౌనముగా యేసునే ధ్యానించుడి. यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दीजिए. This meditation is very powerful. இந்த தியானம் மிகவும் வல்லமை வாய்ந்தது. ఈ ధ్యానము మిక్కిలి శక్తివంతమైనది. ये ध्यान बहुत सामर्थ्य है. It will strengthen your weak mind. அது உங்களுடைய பலவீனமான மனதை பலப்படுத்தும். అది మీ బలహీనమైన మనస్సును బలపరచును. आपके कमजोर मन को तगड़ा कर देगा. Jesus is invisible, but he is more real than this huge hall. இயேசு அதரிசனமானவர், ஆனால் இவ்வளவு பெரிய இந்த ஹாலை விட அவர் அதிக நிஜமானவர். ప్రభు అయిన యేసు అదృశ్యుడు, అయితే ఎంతో నిశ్చయముగా ఈ హాలు కంటే గొప్పవాడు. यीशु मसीह अदृश्य है, परंतु ये पूरे हॉल में उसकी मौजूदगी है. For a few seconds we are going to lift up our hands and praise him. சில வினாடிகள் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நாம் அவரை துதிக்க போகிறோம். కొన్ని సెకండ్ల వరకు మనము మన కన్నులు మూసుకొని దేవుని స్తుతింపబోచున్నాము. थोड़ी देर हम हमारे हाथों को उठाकर परमेश्वर को तारीफ करने वाले हैं. Very important, not those traditional usual praises where the mouth says one thing and the mind is somewhere else. வாய் மாத்திரம் ஏதோ ஒன்றை சொல்லிக்கொண்டு மனது எங்கேயோ இருக்கிறதான அந்த பாரம்பரியமான ஸ்தோத்திரத்தை நீங்கள் இப்பொழுது செய்யக்கூடாது. పారంపర్యమైనటువంటి ఆచార ప్రకారమైన ఎటువంటి స్తుతులు కూడా, అనగా మన యొక్క మనసు ఎక్కడో నోరు మాత్రం దేవుని స్తుతించుచున్నదే, అట్టి స్తుతులు చేయకూడదు. पारंपरिक रीति से धन्यवाद स्तुति करना नहीं, बल्कि हमारे मन और ध्यान के परा परमेश्वर को हम धन्यवाद करने वाले हैं. Lift up both your hands. உங்களுடைய இரு கரங்களையும் உயர்த்துங்கள். మీ రెండు చేతులు పైకెత్తండి. आपके दोनों हाथों को ऊंचा उठाइए. Let your mind focus only on Jesus. உங்களுடைய மனது இயேசுவின் மேல் மாத்திரம் கவனம் செலுத்தட்டும். మీ యొక్క మనసు యేసుని మాత్రమే ధ్యానించనీయుడి. ध्यान सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर रहने दीजिए. Let your heart love only Jesus. உங்களுடைய இருதயம் இயேசுவை மாத்திரம் நேசிக்கட்டும். మీ హృదయము యేసుని మాత్రమే ప్రేమించనీయుడి. आपका हृदय खाली यीशु मसीह को प्रेम करने दीजिए. Now start praising God. இப்பொழுது கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க ఇప్పుడు ஆரம்பியுங்கள். దేవుని స్తుతింపన अभी ఆరంభించండి. स्तुति करना आरंभ कीजिए. Let that praising start from your heart, from your mind. அந்த ஸ்தோத்திரங்கள் உங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து, உங்களுடைய மனதிலிருந்து ஆரம்பிக்கட்டும். ఆ స్తుతులు నీ మనసులో నుండి, నీ హృదయాంతర్యములో నుండి ప్రారంభపడనివ్వండి. Then आपका स्तुति हृदय और मन से शुरू होने दीजिए. Then let it come through your lips. அதற்கு பிற்பாடு அது உங்களுடைய உதடுகளின் வழியாக புறப்பட்டு வரட்டும். ఆ తరువాత అది మీ జిహ్వా ఫలములుగా రానియుడి. फिर आपके मुंह से उलडेल दीजिए. Now praise God. இப்பொழுது கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். దేవుని స్తోత్రించదము. Praise him because he is good. அவர் நல்லவர், எனவே நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఆయన మంచివాడు, ఆయనను स्तुति స్తోత్రించదము. कीजिए, वो भला है. Praise him because when we praise him it makes us beautiful. நாம் அவரை துதிக்கும் போது அது நம்மை அழகாக்குகிறது, எனவே நாம் அவரை துதிப்போம். మనము ఆయన స్తుతించుచున్నప్పుడు ఆయన అది మనల్ని రమ్యముగా మార్చుచున్నది కాగా దేవుని స్తోత్రించదము. जैसे हम स्तुति करते हैं हम सुंदर बन जाते हैं. Stotram, stotram. Praise you Lord. Praise you Jesus. Praise you Jesus. Praise you Jesus. We praise you Jesus. Praise you Jesus. We praise you Jesus. We praise you Jesus. Increase your volume. சத்தத்தை உயர்த்துங்கள். మీ స్వరమును పెంచండి. मुंह की आवाज को ऊंचा उठाइए. Increase your concentration. உங்களுடைய கவனத்தை கூட்டுங்கள். మీ ధ్యానమును వృద్ధి పొందనియుడి. आपके ध्यान को यीशु मसीह के ऊपर लगाइए. Increase your love. உங்களுடைய அன்பை கூட்டுங்கள். మీ ప్రేమను పెంచండి. अपने प्रेम को उठाइए. Praise the Lord. Praise you Jesus. Praise you Lord. Praise you Lord.
Almighty Savior, Almighty Savior, praise you Jesus. Yeswe, stotram Yeswe, stotram Yeswe, stotram. Praise you Lord. Stotram, 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 stotram. Thank you Jesus, we thank you Jesus, we thank you Jesus, we thank you Jesus. Thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Jesus, we praise you. Amen. There are so many failures in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல தோல்விகள் உண்டு. మీ జీవితంలో అనేక అపజయములు ఉన్నవి. आपके जीवन में कई कमी घटियां हैं. But there is one thing beautiful about you. ஆனால் உங்களை குறித்த ஒரு நல்ல விஷயம் உண்டு, அழகான விஷயம் உண்டு. అయితే మిమ్మల్ని గురించి ఒక రమ్యమైన కార్యము ఉన్నది. तो आपके जीवन का एक बहुमूल्य और सुंदर एक बात In praising God, your hands are not bound. நீங்கள் கர்த்தரை துதிக்கும்போது உங்களுடைய கரங்கள் கட்டப்படவில்லை. మీరు దేవుని స్తుతించినట్లుగా మీ చేతులు కట్టబడలేదు. जब आप यीशु मसीह की स्तुति करते हैं आपके हाथ बंधे हुए हालत में नहीं है. In praising God, your lips are not bound. உங்களுடைய நீங்கள் கர்த்தரை துதிக்கும்போது உங்களுடைய உதடுகள் அது கட்டப்படவில்லை. మీరు దేవుని స్తుతించినట్లు మీ పెదవులు బంధించబడలేదు. जब आप स्तुति करते हैं आपके जीभ बंधे नहीं हुए हैं. Let Jesus see your beauty. Praise God once again. இயேசு உங்களுடைய அழகை பார்க்கட்டும். மறுபடியுமாக கர்த்தரை துதியுங்கள். యేసు మీ రమ్యమును చూడనియుడి మరలా దేవుని స్తుతించుడి. यीशु मसीह आपके सुंदरता को देखने दीजिए, आप स्तुति करें. Stotra, 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 stotra. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord, praise you Lord, praise you Jesus. Thank you Jesus. Stotram, 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 stotram. Praise you Jesus. We praise you Lord. We praise you Lord. Praise you Lord. Turama santini bigana mamshamtuda raba sankaramtuda. Thank you Jesus. We praise, we praise, we praise, we praise, we praise. Thank you Jesus. We thank you Jesus. We thank you Jesus. Amen. Just like your praises are beautiful, when you speak in tongues, that is also beautiful. எப்படி உங்களுடைய துதிகள் அழகா இருக்கிறதோ நீங்கள் அந்நிய பாஷைகளில் பேசும்போது அதுவும் அழகாக இருக்கிறது. మీ స్తుతులు ఏ విధముగా రమ్యముగా ఉన్నవో అదే విధముగా అన్య భాషలు మాట్లాడుచున్నారే అవి ఇంకా రమ్యమైనవి. जैसा स्तुति सुंदर है उसी रीति से जैसे आप अन्य भाषा में बातें करते हैं वो एक सुंदर होकर दिखाई देता है. Anything that you do to please only human beings is ugly in God's sight, but anything that you do to please Jesus is beautiful in God's sight. மனிதர்களை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நீங்கள் எதை செய்தாலும் அது தேவனுடைய பார்வையில் அசிங்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் தேவனை மாத்திரம் பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நீங்கள் எதை செய்தாலும் அது தேவனுடைய பார்வையில் அழகாக இருக்கிறது. మనుషులను ప్రీతిపరచు నిమిత్తం మీరు ఏమేమి చేయుచున్నారో అవన్నీ దేవుని దృష్టికి అసహ్యమైనవి. దేవుని ప్రీతిపరచు నిమిత్తం మీరు ఏమేమి చేయుదురో అవన్నీ దేవుని దృష్టిలో సౌందర్యమైనవి. यदि आप मनुष्य के लिए खुशी करते हैं तो परमेश्वर उसे खुशी नहीं होता, परंतु जब यीशु मसीह के लिए आप खुशी करते हैं यीशु मसीह आपके ऊपर खुशी होता है. You came here, that is beautiful. நீங்கள் இங்கே வந்தது அது அழகான ஒரு விஷயம். మీరు ఇక్కడికి వచ్చినది ఒక సౌందర్యమైన క్రియ. आप यहाँ में आए हैं वो बहुत सौंदर्य है. You are closing your eyes, that is beautiful. நீங்கள் கண்களை மூடி இருக்கிறீர்கள் அது அழகா இருக்கிறது. మీ కన్నులు మూసుకొని ఉన్నారే అది రమ్యమైనది. आप आंख बंद कर बैठे हैं वही बहुत सुंदर है. You are standing on your knees, that is beautiful. நீங்கள் முழங்காலில் இருக்கிறீர்களே அது அழகா இருக்கிறது. మీరు మోకరించిరే అది రమ్యమైనది. आप घुटनों में बैठे हैं वही सबसे बड़ा सुंदरता You are है. praising God, that is beautiful. நீங்கள் கர்த்தரை துதிக்கிறீர்களே அது அழகா இருக்கிறது. మీరు దేవుని స్తుతించుచున్నారే అది రమ్యమైనది. जब आप स्तुति करते हैं यीशु मसीह को वो सुंदर्य है. Just imagine you are making Jesus look at you. இயேசு உங்களை திரும்பி பார்க்கும்படி நீங்கள் செய்கிறீர்கள். அது யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது. దేవుడు మిమ్మల్ని తేరి చూచున్నట్లు మీరు చేయుచున్నారు ఎంత రమ్యమైనది మీరు ఆలోచించండి. देखिए यीशु मसीह आपको देखता है कितना सुंदर बात है. 2 more minutes, praise God. 2 நிமிடங்கள் கர்த்தரை துதியுங்கள். 2 నిమిషములు దేవుని స్తోత్రించండి. 2 मिनट परमेश्वर को स्तुति कीजिए. And as you are praising God, in between, if you urge, speak in tongues. நீங்கள் கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே உங்களுக்கு ஏவுதல் இருந்தால் நீங்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்கள். మీరు దేవుని స్తుతించుచున్నప్పుడే ప్రేరేపణ కలిగినట్లయితే అన్య భాషలు మాట్లాడండి. जैसे स्तुति करते हैं यदि आपको प्रेरणा होता है कि अन्य भाषा में बातें करना चाहिए आप बातें कीजिए. Jesus wants to see your beauty. இயேசு உங்களுடைய அழகை காண விரும்புகிறார். యేసు మీ సౌందర్యము చూడగోరుతున్నాడు. यीशु मसीह आपका सौंदर्यता को देखना चाहता है. The more you are beautified, the more Jesus
Jesus will come down. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அழகாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு இயேசு இறங்கி வருவார். మీ యొక్క సౌందర్యం ఎంతగా పెరుగుచున్నదో అంతగా యేసు నీ మీదకి వచ్చును. आप सौंदर्य में बढ़ते हैं उतना यीशु मसीह आपके बीच में आता है, उतर आता है. हीरा शंकर महार्य रबौ शमानमो. स्तोत्र 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 स्तोत्र. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Praise you Lord, we praise you. प्रभु मेरे प्रभु दिल मेरा तेरे लिए तरसता है. इस दुनिया में मुझसे प्यार करने तेरे बिना कोई नहीं. हे प्रभु मेरे प्रभु दिल मेरा तेरे लिए तरसता है. इस दुनिया में मुझसे प्यार करने तेरे बिना कोई नहीं. Everyone sing along. हे प्रभु मेरे प्रभु दिल मेरा तेरे लिए तरसता है. इस दुनिया में मुझसे प्यार करने तेरे बिना कोई नहीं. Just imagine those words that you are singing. நீங்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே யோசித்து பாருங்கள். మీరు పాడుచున్న ఆ మాటలను ఒకసారి ధ్యానించండి. उस शब्दों को ध्यान कीजिए जो आप गाना गा रहे हैं. You know, close your eyes. Jesus is looking at you now. நீங்கள் கண்களை மூடுங்கள். இயேசு இப்பொழுது உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். మీరు కన్నులు మూసుకోనండి. యేసు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. आपकी आंखों को बंद कीजिए. यीशु मसीह आपको देख रहा है. Oh Jesus, my heart is yearning for you. தேவனே என் உள்ளம் உமக்காக ஏங்குகிறது. నా ప్రభువా నా హృదయం నీ కొరకు తప్పించుచున్నది. मेरे प्रभु मेरे हृदय तेरे लिए तड़पता है. This is not ordinary conversation, this is lovers conversation. இது ஒரு சாதாரண பேச்சுவார்த்தை அல்ல, இது இரண்டு காதலர்கள் பேசிக்கொள்ளுகிற வார்த்தை. ఇది సాధారణమైన బాంధవ్యము కాదు, ఇది ప్రేమికులు మాట్లాడే బాంధవ్యము. ये सादा बातचीत नहीं है, परंतु एक प्रेमिका प्रेमिके से बातें करने वाला बातचीत है. There is no one else on this planet to love me like you do, O Lord. இந்த கோலிலே உம்மை தவிர என்னை நேசிப்பதற்கு யாரும் இல்லை ஆண்டவரே. ప్రభువా ఈ భూమి మీద నన్ను ప్రేమించువారు నీవు తప్ప ఎవరునూ లేరు. सारे पृथ्वी में परमेश्वर तेरे सिवाय मुझे कोई भी नहीं प्रेम करता. हे प्रभु मेरे प्रभु दिल मेरा तेरे लिए तरसता है. इस दुनिया में मुझसे प्यार करने तेरे बिना कोई नहीं. We'll sing it in Tamil. தமிழிலே பாடுவோம். தேவனே என்னுள்ளம் உமக்காய் ஏங்குதே. என்னை நேசிக்க இவ்வுலகிலே நீரன்றி வேறில்லையே. Once again, louder. சத்தமாக மறுபடியும். தேவனே என்னுள்ளம் உமக்காய் ஏங்குதே. என்னை நேசிக்க இவ்வுலகிலே நீரன்றி வேறில்லை. Once again, both languages. மறுபடியுமாக இரண்டு மொழிகளிலும். मेरे प्रभु दिल मेरा तेरे लिए तरसता है. इस दुनिया में நீரன்றி வேறில்லையே. There's no one to love us like Jesus loves us.
యేసు நம்மை நேசிப்பது போல நம்மை நேசிப்பதற்கு வேறு யாரும் இல்லை. యేసు మనల్ని ప్రేమించుచున్నట్లుగా మనల్ని ప్రేమించుటకు వేరే ఎవ్వరూ లేరు. जैसा यीशु मसीह हमें प्रेम करता है वैसे कोई भी हमें प्रेम नहीं करता है. You know, Jesus did not love us by writing love letters to us saying I love you. நமக்கு காதல் கடிதங்களை எழுதி நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று இயேசு அப்படி நம்மை நேசிக்கவில்லை. మనకు ప్రేమాలేఖలు రాసి నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని ఆ విధంగా యేసు ప్రేమించలేదు. जैसा एक लव लेटर लिखते हैं उस रीति से परमेश्वर ने हमें प्रेम नहीं किया है. He shed his blood and gave his life and loved us. அவர் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து நம்மை நேசித்தார். తన రక్తమును చిందించి రక్తముతోనే ప్రేమ లేఖగా ఆయన మనల్ని ప్రేమించి यीशु मसीह ने अपने खून बहाकर हमें प्रेम किया है. We are not shedding our blood for him, but at least when we worship him, let's do it with all our strength. நாம் அவருக்காக நம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தவில்லை, ஆனால் நாம் அவரை ஆராதிக்கும் போது மட்டுமாவது நாம் நம்முடைய முழு பலத்தையும் அவருக்கு செலுத்துவோமாக. మనం ఆయన కొరకు రక్తం చిందించట్లేదు, కనీసం ఆయన ఆరాధించేటప్పుడు మన పూర్ణ బలముతో ఆయన స్తుతించదము. हम तो खून तो नहीं बहाएंगे परंतु हमारे मन और तन मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे. क्रूस सलीब पर निंदा है उठाई, मेरे लिए धुन रखी है जिसने. क्रूस सलीब पर निंदा है उठाई, मेरे लिए धुन रखी है जिसने. मेरे विरुद्ध यदि पाड़ाए तो भी प्रेम की धुन मुझमें प्रबल होवे. मेरे विरुद्ध यदि पाड़ाए तो भी प्रेम की धुन मुझमें प्रबल होवे. निंदये सुमंदे इन पेरिल वैराग्यम कोंडवरे. निंदये सुमंदे इन पेरिल वैराग्यम कोंडवरे. வெள்ளங்கள் என்னை எதிர்த்து வரினும் நேச வைராக்கியம் வெள்ளட்டுமே. வெள்ளங்கள் என்னை எதிர்த்து வரினும் நேச வைராக்கியம் வெள்ளட்டுமே. சிலுவையில் நிந்தையை சுமந்தே என் பேரில் வைராக்கியம் கொண்டவரே. சிலுவையில் நிந்தையை சுமந்தே என் பேரில் வைராக்கியம் கொண்டவரே. வெள்ளங்கள் என்னை எதிர்த்து வரினும் தேசமும் मुझमें प्रबल होवे. मेरे विरुद्ध यदि पाड़ाए प्रबल होवे. हे प्रभु मेरे प्रभु, दिल मेरा तेरे लिए तरसता है. इस दुनिया में मुझसे प्यार करने तेरे बिना कोई नहीं. Let's sing as witnesses to Jesus. हे प्रभु मेरे प्रभु, दिल मेरा तेरे लिए तरसता है. इस दुनिया में मुझसे प्यार करने तेरे बिना कोई नहीं. All together. देवने देवने इन्नुल्ला उमकायेस्ता है. इन दुनिया में मुझसे प्यार करे. One more time, last time, with all your heart. हे प्रभु मेरे प्रभु, तरसता है. इस दुनिया में जिसे प्यार करने तेरे बिना कोई नहीं. Amen.
Now you talk to Jesus. இப்பொழுது நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி பேசுங்கள். ఇప్పుడు మీరు యేసును చూసి మాట్లాడండి. अभी आप यीशु मसीह से बातें कीजिए. Maybe in unknown tongues, but you talk to Jesus. ஒருவேளை நீங்கள் பேசுகிறது அந்நிய பாஷையா இருக்கலாம், ஆனால் இயேசுவோடு பேசுங்கள். అయితే మీరు ఒకవేళ అన్య భాషలతో మాట్లాడుండవచ్చు, యేసుతో మాట్లాడండి. आप अन्य भाषा से यीशु मसीह से बातें कीजिए. As you speak in tongues, something is happening inside you. நீங்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஏதோ ஒன்று உங்களுக்குள்ளே சம்பவிக்கிறது. మీరు అన్య భాషలతో మాట్లాడుచున్నప్పుడు ఏదో ఒక కార్యం మీలో సంభవించుచున్నది. जैसे आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, एक रूपांतर का काम आपके जीवन में हो रहा है. For 5 minutes, we are not going to say anything. 5 நிமிடங்கள் நாங்கள் ஒன்றுமே சொல்ல போவதில்லை. 5 నిమిషముల వరకు మేమేమీ చెప్పము. 5 मिनट हम कुछ भी बातें नहीं करने वाले हैं. My lover is here. I'm going to talk to him. என்னுடைய காதலன், என்னுடைய நேசர் இங்கே இருக்கிறார். நான் அவரோடு பேச போகிறேன். నా ప్రేమికుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. నేను ఆయనతో మాట్లాడబోచున్నాను. Your lover is here. You talk to him. இதோ உங்களுடைய நேசர் இங்கே இருக்கிறார். நீங்கள் அவரோடு பேசுங்கள். నీ ప్రేమికుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఆయనతో మీరు आपका మాట్లాడండి. प्रेमी आपके सामने में, आप उससे बातें कीजिए. Many have already touched him. பலர் ஏற்கனவே அவரை தொட்டு விட்டீர்கள். అనేకులు ఆ ప్రేమికుడిని ముట్టి ఉన్నారు. बहुत सारे लोग ने उन्हें छुआ है. You also join them. நீங்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். మీరు వారితో చేరండి. आप भी उनके साथ मिल लीजिए. 5 minutes, you and Jesus, Jesus and you, nobody in the middle. 5 நிமிடங்கள் இயேசுவும் நீங்களும், நீங்களும் இயேசுவும், இடையில் யாருமே இல்லை. 5 నిమిషముల వరకు మీరు యేసు, యేసు మీరు, మీ మధ్యలో వేరెవరూ లేరు. 5 मिनट आप और यीशु और आप.
Nobody is opening their eyes. யாரும் கண்களை திறக்கவில்லை. ఎవరు కన్నులు తెరవలేదు. कोई भी आंख को नहीं खुला है. Even small children are closing their eyes. చిన్న పిల్లలు కూడా తங்களுடைய కண்களை మూడి இருக்கிறார்கள். చిన్న పిల్లలు కూడా తమ కన్నులు మూసుకొని ఉన్నారు. छोटे से बच्चे लोग भी आंख बंद करके बैठे हैं. Even those who are at the back are closing their eyes. பின்னாக இருக்கிறவர்களும் அவர்கள் தங்களுடைய கண்களை மூடி இருக்கிறார்கள். వెనకాల కూర్చున్న వారు కూడా కన్నులు మూసుకొని ఉన్నారు. जो लोग पीछे बैठे हैं वे लोग भी आंख बंद कर बैठे हैं. You know why? ఏం தெரியுமா? ఎందుకో తెలుసా? The King of Kings is here. ராஜாதி ராஜா இங்கே இருக்கிறார். రాజాది రాజుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. राजा हमारे बीच में है. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back because I want to see my Jesus someday. I got my mind made up and
I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. It's raining all around me, I can feel it, it's a latter rain. Dear Lord Jesus, please send more rain, until we're wet and we're soaked in the latter rain. It's raining all around me, I can feel it, it's a latter rain. Dear Lord Jesus, please send more rain, until we're wet and we're soaked in the latter rain. Close your eyes. கண்களை மூடுங்கள். आंखें बंद कीजिए. How many of you can feel the rain? எத்தனை பேர் மழையை உணர்கிறீர்கள்? ఎంతమంది వర్షం అనుభవించుచున్నారు? कितने लोग बारिश को अनुभव कर रहे हैं? There's a rain falling in the spirit world. ஆவி உலகத்திலே மழை பொழிந்து கொண்டே இருக்கிறது. ఆత్మీక లోకములో వర్షము కుమ్మరించబడుచునే ఉన్నది. Do not hold your umbrellas. உங்களுடைய குடைகளை நீங்கள் பிடிக்க வேண்டாம். आपके छाता को मत रखिए. మీ యొక్క గొడుగులను మూసివేయండి. All around you it's raining. உங்களை சுற்றிலும் மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது. మీ నలుమూలలా వర్షము కురియుచున్నది. और पानी गिर रहा है. Those who say I want more rain, put up your hands. எனக்கு இன்னும் அதிகமான மழை வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். ఇంకను నాకు ఎక్కువ వర్షం కావాలని వారు చేతులు ఎత్తండి. जो लोग कहते हैं मुझे ज्यादा बारिश चाहिए, सब लोग हाथ उठाइए. A rain that will wash away that sin. உங்களுடைய பாவத்தை கழுவக்கூடிய அந்த மழை. మీ పాపమును కడిగివేయనంత వర్షము. आपके पाप को धुलाने के लिए बारिश है. A rain that will chase away those devils. அந்த பிசாசுகளை துரத்தக்கூடிய மழை. ఆ అపవాదిని పారద్రోలే వర్షము. शैतान को भगाने के लिए ये बारिश है. Those who are thirsty, clap your hands and sing again. தாகமாக இருக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி மறுபடியும் பாடுவோம். దప్పిక గలవారు చేతులు చప్పట్లు కొట్టి మంచిగా పాడండి. जो लोग प्यासे हैं वे लोग ये गीतों को गाइए. It's raining all around me, I can feel it, it's a latter rain. Dear Lord Jesus, please send more rain, until we're wet and we're soaked in the latter rain. Very good, everybody. It's raining all around me, I can feel it. Can you feel it? It's a latter rain. Lord Jesus, please send more rain, until we're wet and we're soaked in the latter rain. One more time. It's raining all around me, I can feel it, it's a latter rain. Dear Lord Jesus, please send more rain, until we're wet and we're soaked in the latter rain. Yes, that rain is coming on you now. ஆம், அந்த மழை இப்பொழுது பெய்து கொண்டே இருக்கிறது. అవును, ఆ వర్షం ఇప్పుడు కురియుచునే ఉన్నది. हाँ, ये बारिश आपके ऊपर में बह रहा है. Into your head. உங்களுடைய தலைக்குள் அது பெய்கிறது. आपके सिर के अंदर में. మీ తలల మీదుగా కుమ్మరింపబడుచున్నది. Into your eyes. உங்களுடைய కన్నులకుள் అది పెయ్கிறது. అది మీ కండ్ల మీద కురియుచున్నది. आपके आंखों में बह रहा है. Into your sickness. உங்களுடைய వ్యాధికుள் అది పెయ్கிறது. మీ రోగముల మీద కూడా కురియుచున్నది. आपके बीमारी में बह रहा है. Into your confusion. உங்களுடைய குழப்பத்துக்குள் அது பெய்கிறது. మీ ఆందోళన మనసులో కూడా. आपके सब दुर्दशाओं में बह रहा है. Into those sin-stained areas. పాపంతాల్ కరైపడ్డ அந்த పగుదిகளுக்குள் అది పెయ్கிறது. గుర్తింపబడిన పాపము కలిగిన ఆ స్థానములలో కూడా కురియుచున్నది. पापों के दागियों में बह रहा है. Receive the rain. மழையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். వర్షము పొందుడి. इस बारिश को हासिल कीजिए.
உன் முயற்சிகள் வீணாய் போகாது. Your efforts will not be in vain. మీ ప్రయాసములు వ్యర్థమై పోవవు. आपका प्रयास व्यर्थ नहीं உன் होगा. கண்ணீர் வீணாய் போகாது. Your tears won't be in vain. నీ కన్నీళ్లు వ్యర్థమవవు. आपके आंसू व्यर्थ नहीं होंगे. கர்த்தர் உன் பேரில் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறார். The Lord is zealous over you. దేవుడు నీ మీద ఆసక్తి గలవాడై ఉన్నాడు. यीशु मसीह आपके கடைசி ஜெயம் உன்னுடைய ஜெயம். The final victory is yours. చివరి జయము నీ జయము. आखिरी जय आपका जय है. அது இப்பொழுதே நீ கொண்டாடுவாயா. Celebrate it right now. ఆ జయమును ఇప్పుడే ఆర్భటించుము. इस जीत को खुशी मनाइए. பரிசுத்தத்திற்கான உன் இருதயத்தின் ஏக்கத்தை அவர் அறிந்திருக்கிறார். He knows the longing in your heart for holiness. పరిశుద్ధత కొరకైన నీ తపనను ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. आपका पवित्रता की जो प्यास है वो परमेश्वर देख रहा है. எவ்வளவுதான் பாவம் உன்னோடு போராடினாலும், No matter how much sin strives against you, ఎంతగా పాపం నీతో పోరాడినప్పటికీ, इतना होने से भी, पाप आपके विरोध में काम करने से भी, உன் இருதயத்தின் ஆழத்தில் ஒரு சிறிய விளக்கு பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. a small lamp is glowing in the bottom of your heart. నీ హృదయ లోతులో ఒక చిన్న దీపం వెలుగుచున్నది. आपके हृदय में एक छोटा सा दीपक जल रहा है. இயேசுவே எனக்கு பரிசுத்தம் வேண்டும். Jesus, I want holiness. యేసయ్యా నాకు పరిశుద్ధత కావాలి. यीशु मसीह मुझे पवित्रता चाहिए. இயேசுவே எனக்கு பரிசுத்தம் வேண்டும். Jesus, I want holiness. యేసయ్యా నాకు పరిశుద్ధత కావాలి. यीशु मसीह मुझे पवित्रता चाहिए. இந்த ஒரு ஏக்கத்தை தவிர உன் வாழ்க்கை முழுவதும் இருட்டில் காணப்படலாம். Apart from this one longing, your whole life might be in darkness. ఈ ఒక్క తృష్ణ తప్పించి నీ జీవితం అంతా చీకటిగా ఉండవచ్చు. एक सारी बात में आपके पूरे जीवन में अंधकार दिखाई देता होगा. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அந்த சின்ன ஏக்கம் எனக்கு போதும். The Lord says that small longing is enough for me. దేవుడు చెప్పుచున్నాడు, ఆ చిన్న దప్పిక నాకు చాలు. एक छोटी सी प्यास काफी है मेरे அதை लिए. காட்டு தீயை போல் எரிய வைப்பார். He will cause it to burn like a forest fire. అడవిని తగులబెట్టు నిప్పు వలె దాన్ని మార్చును. इस छोटी सी चिंगारी बड़े आग बदल देगी. அந்த சிறிய விளக்கு அணையாமல் இருக்கட்டும். Let that small lamp be not put off. ఆ చిన్న దీపము ఆరిపోనియకుడి. ये छोटा चिंगारी बुझने न दीजिए. அது சீக்கிரத்தில் பயங்கர தீயாய் பற்றி எரிய போகிறது. Very soon it will catch and burn like wildfire. అది ఒక గొప్ప దీపముగా వెలుగుగా वो మారబోచున్నది. जल्दी एक बड़ा आग होकर बदल जाएगा. நாங்கள் இங்கே பொய் சொல்லவில்லை. We are not speaking lies from నేను here. మీతో అబద్ధమాడుటలేదు. हम यहाँ में खड़ा होकर झूठ नहीं बोलते இந்த हैं. உண்மைக்கு நீங்களே சாட்சிகளாய் மாறப் போகிறீர்கள். You will become living witnesses to this fact. ఈ నిజమునకు మీరే సాక్షులుగా आप మారెదరు. ये आपके लिए एक साक्षी होने वाले हैं. உங்களை ஒடுக்குற, உங்களை ஏமாற்றுகிற பிசாசே உங்களுக்கு சாட்சி சொல்ல போகிறது. The devil that is oppressing you, the devil who is deceiving you will be a witness to you. మిమ్మల్ని నిందించుచున్నా, మీకు విరోధంగా క్రియ చేయుచున్నా ఆ అపవాది దీనికి సాక్షిగా जो మారును. शैतान आपको सताता है वही आपका एक साक्षी होकर दिखाई देगा. உன் இயேசு பெரியவர். Your Jesus is great. నీ యేసు గొప్పవాడు. आपका यीशु मसीह महान है. உனக்குள் இருக்கிற அபிஷேகம் பெரிது. The anointing in you is great. నీలో ఉన్న అభిషేకము గొప్పదై ఉన్నది. आपके अंदर में जो अभिषेक है वो बड़ा है.
சில மனுஷர்களுக்கு முன்பாக நீ தலை குனிந்து விட்டாய். You were bowing down your head before certain people. కొందరు మనుషుల ఎదుట నీవు తల వంచుకొని ఉన్నావు. कई मनुष्य के आगे में अपने सिर को झुकाया है. இதற்கு மேல் நான் எப்படி வாழுவது என்று நீ கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறாய். You are questioning as to how can I continue to live. ఇక మీదట నేను ఎలాగూ జీవించగలను నువ్వు నన్ను ప్రశ్నించుచున్నావు. आप सवाल कर रहे हैं कि मैं कैसे जीवन को बिताऊंगा. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் யுத்தம் இன்னும் முடியவில்லை. The Lord says the battle isn't yet over. దేవుడు చెప్పుచున్నాడు యుద్ధం ఇంకా ముగిసిపోలేదు. मसीह कहता है कि युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है. இனிமேல் தான் நான் எழும்ப போகிறேன். I am going to arise only hereafter. ఇక మీదట నేను లేవలేకపోచున్నాను. मैं आपके लिए युद्ध अब से करूंगा. உன் சரீரத்தை ஒப்புக்கொடு. Yield your body. నీ శరీరమును अपने అప్పగించుకొనుము. शरीर को सौंप दीजिए. குழப்பம் நிறைந்த உன் மனதை ஒப்புக்கொடு. హృదయము తెరచి నీ మనసును అప్పగించుకొనుము. आपके मन को दे दीजिए. Surrender your confused mind. விசுவாசத்தினால் உன் பாவத்தை அசட்டை பண்ணுவாயாக. By faith you despise the sin in you. విశ్వాసము ద్వారా నీలో ఉన్న పాపము నిర్లక్ష్య పెట్టదము గాక. विश्वास के द्वारा पाप को खिता दीजिए. அது கொஞ்சம் நாள் தான் இருக்க போகிறது. ஜெயம் கர்த்தரால் வரும். It is going to remain only for a few days. The victory will come from the Lord. అది కొన్ని దినములు మాత్రమే ఉండునది. జయము దేవుని ద్వారా నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నది. कुछ दिनों के लिए रहेगा परंतु जीत परमेश्वर का है. ஜீசஸ் என்னை கைவிடவில்லை. அவர் இன்னும் என் பட்சத்தில் தான் இருக்கிறார். Jesus hasn't yet forsaken me. He is still on my side. దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. దేవుడు నీ పక్షంలోనే నా పక్షంలోనే ఉన్నాడు. यीशु मसीह आपको हाथ नहीं छोड़ा है. वो आपके साथ में आपके बाजू में है. இதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை தட்டுங்கள். Those who believe this, clap your hands. దీన్ని నమ్మిన వారు చప్పట్లు కొట్టండి. जो लोग विश्वास करते हैं तालियां बजाइए. உன்மேல் எரிச்சலாய் இருக்கிற பிசாசு இதை கண்டு அவன் பொறாமைப்படட்டும். The devil who is jealous over you, let him see this and let him envy you. నీ మీద అసూయపడుచున్న అపవాది నిన్ను చూచి మండనీయుడి. जो शैतान आपके विरोध में है उसे ये देखने दीजिए. वो जलसी होने दीजिए.
பலவீனமான வாலிபனே, உன் பலவீனத்தின் மத்தியில், உன் தோல்வியின் மத்தியில் நீ கை தட்டுகிறாயே, நீ துதிக்கிறாயே, இது ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது. Oh weak youngster, in the midst of your weakness, in the midst of your failure, you are clapping hands and praising God. How beautiful is it when the Lord looks at it. ఓ బలహీనమైన మనుషుడా, బలహీనతలతో వచ్చి నీ బలహీనత మధ్యలోనే చప్పట్లు కొట్టి విశ్వాసంతో దేవుని స్తుతించుచున్నావే, దేవునికి ఇది ఎంత రమ్యముగా ఉండును. निर्बल मनुष्य, तू इस निर्बलता में ताली बजाकर परमेश्वर को गुणगान कर रहा है, वो कितनी सौंदर्य है. உன் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். It is the victory that overcomes the world, even your faith. లోకమును జయించుచున్న జయము నీ విశ్వాసమే. दुनिया को जीत पाना सिर्फ विश्वास के द्वारा है. உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கடவது. Be it unto you according to your faith. నీవు నమ్మినట్లే నీకు అగును గాక. जैसा आपका विश्वास है उसी रीति से होने दीजिए. வாலிபனே, நீ ஒரு பராக்கிரமசாலி. Youngster, you are a mighty man of valor. యవనస్తులారా, మీరు ఒక పరాక్రమశాలులు. ए जवान, तू पराक्रमी है. நீ கண்ணை திறக்க வேண்டாம். You need not open your eyes. నీ కన్నులు తెరవద్దు. आपके आंख को खोलना नहीं. கொஞ்சம் பேராய் வந்தீர்கள், கைகளை தட்டினீர்கள், பாடினீர்கள். இப்போது 2000 பேருக்கு மேலாக பின்னாடி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். We came as a small gathering, we were clapping our hands and singing, but now there are more than 2000 people sitting behind you. చిన్న గుంపుగా నీవు వచ్చి ఉన్నావు, ఇప్పుడు నీ వెనుక వేలాది జనులు కూడి ఉన్నారు. हम छोटी झुंड होकर आए थे, परंतु अभी 2000 झुंड जमा हो चुका है. உன் இயேசு பெரியவர். Your Jesus is great. నీ యేసు గొప్పవాడు. आपका यीशु मसीह महान है. நீ அவிசுவாசிக்காதே, உன் இயேசு இன்னும் உன்னை நேசிக்கிறார். Do not have unbelief. Your Jesus still loves you. నీవు అపనమ్మకం ఉంచవద్దు, నీ యేసు ఇంకను నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. विश्वास मत कीजिए, आपका यीशु मसीह महान है. நீ அவரை துக்கப்படுத்தி இருக்கலாம், ஆனால் அவருடைய நேச வைராக்கியம் குறையவில்லை. You might have grieved him, but his zeal of love has not diminished. నీవు ఆయనకు దుఃఖం కలిగించి ఉన్నావు, అయినప్పటికీ ఆయన ప్రేమ ఇంకను మారలేదు. आप परमेश्वर को दुख किए होंगे, परंतु परमेश्वर का प्रेम आपका अनंत तक है. பாவிகளின் சிநேகிதனே, ஏழைகளின் நம்பிக்கையே, அநாதையின் தகப்பனே, உந்தன் துணை தேடி வந்தேனே. ஓ என் பாவதாகம் மாற்றி, ஏசுதாகம் ஊற்றி என்னை சுத்தமாக்குமே. என் பாவதாகம் மாற்றி, ஏசுதாகம் ஊற்றி என்னை சுத்தமாக்குமே. துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தரித்து, துதிப்பேன் என்றும் என்னுள்ளம் நிறைந்து, துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தரித்து, துதிப்பேன் என்றும் என்னுள்ளம் நிறைந்து. வெள்ளம் போல வாரும், வற்றாத ஊற்றாய் வாரும், வைராக்கியமாய் வாரும் ஜீவ ஆவியே. என்னை நோக்கி பாரும், என் பாவ வாழ்க்கை மாறும், வல்லமை தாரும் தேவ ஆவியே. துதிப்பேன் என்றும்
சேனைகளின் தலைவரே, பராக்கிரமம் செய்பவரே, முற்றும் ஜெயம் கொண்டவரே, உந்தன் துணை தேடி வந்தேனே. போயன் கட்டுகள் உடைத்து சங்கிலி முறித்து விடுதலை தாருமே. என் கட்டுகள் உடைத்து சங்கிலி முறித்து விடுதலை தாருமே. துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தாரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நீரிந்து துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தாரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நீரைந்து வெள்ளம் போல வாரும், வற்றாத ஊற்றாய் வாரும், வைராக்கியமாய் வாரும் ஜீவ ஆவியே. என்னை நோக்கி பாரும், என் பாவ வாழ்க்கை மாறும், வல்லமையை தாரும் ஜீவ ஆவியே. துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தாரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நிறைந்து துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தாரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நிறைந்து. Ramakala sikara zikra di barparitra sibaramana tuda. Amen. Now we are going to get an anointing and then do a spiritual exercise. இப்பொழுது நாம் ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்று ஒரு ஆவிக்குரிய பயிற்சியை செய்ய போகிறோம். ఇప్పుడు మనము అభిషేకం పొంది ఒక ఆత్మీయ అభ్యాసమును చేయబోతున్నాము. हम अभिषेक पाके एक आत्मिक एक्सरसाइज करने वाले हैं. The song says, I will put on your strength and praise you. I will be from my inwards, from right within me, I will praise you. இந்த பாட்டு சொல்லுகிறது, நான் உம்முடைய பலனை தரித்து உம்மை துதிப்பேன், என் உள்ளம் நிறைந்து நான் உம்மை துதிப்பேன். ఈ పాట యొక్క అర్థం ఏమనగా, నా బలము ధరించుకొని నేను నిన్ను స్తుతించెదను, నేను నా హృదయములో నుండి నిన్ను స్తుతించెదను. ये ऐसा कहता है कि मैं आपसे बल पाऊंगा और फिर अपने अभिषेक में भर कर गाना गाऊंगा. Close your eyes. கண்களை மூடுங்கள். కన్నులు మూసుకోనండి. Now you are going to get an anointing. இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். ఇప్పుడు మీరు ఒక అభిషేకం పొందబోచున్నారు. अभी आप एक अभिषेक को हासिल करने वाले हैं. It's a praising anointing. இது துதிக்கிறதற்கான அபிஷேகம். అది స్తుతించుటకు కావలసిన బలము. अभिषेक स्तुति करने के लिए You are going to get a special anointing to praise God now. தேவனை துதிப்பதற்காக ஒரு விசேஷமான அபிஷேகத்தை இப்பொழுது நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். దేవుని స్తుతించుటకు కావలసిన ఒక ప్రత్యేకమైన అభిషేకం ఇప్పుడు పొందబోచున్నారు. स्तुति करने के लिए अभिषेक को आप हासिल करने वाले हैं. After that we are going to praise God for 10 minutes. அதற்கு பிற்பாடு 10 நிமிடங்கள் நாம் கர்த்தரை துதிக்க போகிறோம். దాని తరువాత 10 నిమిషముల వరకు మనం దేవుని స్తుతింపబోచున్నాము. उसके बाद में आप 10 मिनट आप स्तुति करने वाले हैं. Now clap your hands and sing those 2 lines and get an anointing. இப்பொழுது கைகளை தட்டி அந்த 2 வரிகளை மாத்திரம் பாடி ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். ఇప్పుడు మనం చప్పట్లు కొట్టి ఆ అర్థం ఇచ్చే 2 వరుసలు మాత్రం పాడి అభిషేకం పొందుకుందాం. आप 2 स्टैंजा हम गाएंगे और तालियां बजाकर अभिषेक को हासिल करेंगे. துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நிறைந்து துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நிறைந்து துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நிறைந்து துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நிறைந்து துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நிறைந்து துதிப்பேன் என்றும் உம்பலம் தரித்து துதிப்பேன் என்றும் என் உள்ளம் நிறைந்து.
Very good. You all got a nice anointing now. இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அபிஷேகம் கிடைத்திருக்கிறது. ఇప్పుడు మీకు ఒక మంచి అభిషేకం దొరికి ఉన్నది. अच्छा एक अभिषेक आपने हासिल किया है. Now we are going to do a difficult exercise. இப்பொழுது ஒரு கடினமான பயிற்சியை நாம் செய்ய போகிறோம். ఇప్పుడు మనం కఠినమైన ఒక అభ్యాసం చేయబోతున్నాము. एक अभ्यास हम करने वाले जो कठिन है. The warfare is great. யுத்தம் கடுமையா இருக்கிறது. యుద్ధము కఠినమైనది. युद्ध बढ़ चुका है. Many youngsters have gone into backsliding. பல வாலிபர்களும் பின்மாற்றத்துக்குள் போய்விட்டார்கள். అనేక యవనులు వెనుకబడిపోయి ఉన్నారు. बहुत सारे जवान पीछे हट चुके हैं. Many youngsters have lost their anointing. பல வாலிபர்கள் தங்களுடைய அபிஷேகத்தை இழந்து போயிருக்கிறார்கள். అనేక మంది యవనస్తులు తమ యొక్క అభిషేకమును కోల్పోయిరి. बहुत सारे जवान लोग ने अभिषेक को हरा दिया है. King Jehoshaphat said, யோசபாத் ராஜா சொன்னான், యెహోషువాపాతు రాజు చెప్పుచున్నాడు, राजा यहोशापात ने ऐसा कहा, we don't know what to do, Lord. ஆண்டவரே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ఏమి చేయవలనో మాకు తోచట్లేదు ప్రభువా. मैं क्या करूं प्रभु, मैं नहीं जानता. But our eyes are on you. ஆனால் எங்களுடைய கண்கள் உம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. అయితే మా కన్నులు నిన్నే చూచుచున్నవి. परंतु मेरे आंखें तेरे ओर हैं. So we are going to fix our eyes on Jesus and we are going to praise God for 10 minutes. இயேசுவின் மேல் நம்முடைய கண்களை பதித்து 10 நிமிடம் நாம் கர்த்தரை துதிக்க போகிறோம். అందువల్ల 10 నిమిషముల వరకు మన కన్నులను యేసు వైపు పదిలపరిచి యేసును మనం స్తుతింపబోచున్నాము. यीशु को देखकर 10 मिनट स्तुति करने वाले हैं. 10 minutes your hands should be lifted up, don't bring it down. 10 நிமிடங்கள் உங்களுடைய கைகள் உயர்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும், அதை கீழே இறக்க கூடாது. 10 నిమిషముల వరకు దయచేసి మీ చేతులు కింద పెట్టవద్దు, చేతులు ఎత్తే ఉంచండి. 10 मिनट आपके हाथ ऊपर रहना चाहिए और नीचे नहीं आना चाहिए. 10 minutes you're going to be on your knees. 10 நிமிடங்கள் நீங்கள் முழங்காலில் நில்லுங்கள். 10 నిమిషములు మీరు మోకరించే ఉండాలి. 10 मिनट आप घुटनों में टेक लीजिए. Set your eyes on Jesus. இயேசுவின் மேல் உங்களுடைய கண்களை பதித்து விடுங்கள். యేసు మీద మీ కన్నులను పదిలపరచండి. यीशु के आंखों में आपके आंख को लगा दीजिए. Not only can he deliver us, he will deliver us. அவர் நம்மை விடுவிக்க கூடியவர் மாத்திரமல்ல, நம்மை நிச்சயமாய் அவர் விடுவிப்பார். ఆయన మనల్ని విడిపించువాడు కాదు, నిశ్చయముగా విడిపించుచున్నవాడు. छुटकारा देने वाला होकर नहीं बल्कि जरूर छुटकारा देगा. Praise God. கர்த்தரை துதிப்போம், దేవుని స్తుతించండి. स्तुति करेंगे. If your Jesus is great, praise him. உங்களுடைய இயேசு பெரியவராய் இருப்பாரானால் அவரை துதியுங்கள். మీ యేసు గొప్పవాడైతే మీరు ఆయన స్తుతించుచునే ఉండండి. यदि यीशु महान है तो उसे स्तुति कीजिए. If he has the power to give you big victory, praise him. உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை அவருக்கு இருக்கும் என்றால் அவரை துதியுங்கள். మీకు జయమునిచ్చే శక్తి ఆయనకు ఉన్నదని మీరు అనుకుంటే ఆయన స్తుతించండి. यदि वो आपको जीत दे सकता है तो उसे स्तुति कीजिए. If he has the power to bring back the backslidden youngsters, praise him. பின்மாற்ற வாலிபர்களை திரும்பி கொண்டு வரக்கூடிய வல்லமை அவருக்கு இருக்கும் என்றால் அவரை துதியுங்கள். వెనుకబడిపోయిన యవనస్తులను తీసుకొని రాగల శక్తి మన మధ్య ఉన్నట్లయితే మనం దేవుని స్తుతించదము. यदि यीशु के पास सामर्थ्य है कि पीछे हटे हुए लोगों को वापस ले सकता है, ले आ सकता है, तो उसे स्तुति कीजिए. Stotram, 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 stotram. Stotram, 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 ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே இருங்கள். Keep praising God. స్తుతించుచునే ఉండండి. स्तुति करते रहिए. இவ்வளவு நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணியும் சத்தம் குறையவில்லையே. Your voice has not diminished even after praising God for a few minutes. ఇంతసేపు స్తుతించినప్పటికీ మీ స్వరము తగ్గలేదే. इतने देर आपने स्तुति किया परंतु आपका आवाज नीचे नहीं हुआ. உங்கள் இயேசு அவ்வளவு பெரியவரா? Is your Jesus so great? మీ ప్రేమికుడు అంత గొప్పవాడా? आपका प्रभु महान है. நிச்சயமா உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருவாரா? Surely will he give you the victory? నిశ్చయముగా ఆయన నీకు జయం ఇచ్చునా? सच में आपको जीत है. இன்னும் ஒரு நிமிடம். Just one more minute. ఇంకా ఒకే ఒక నిమిషం. 1 मिनट. அதற்கு பிறகு உங்களுடைய ஸ்தோத்திரம் அந்நிய பாஷையா மாறட்டும். After that, let your praises turn into unknown tongues. దాని తరువాత మీ స్తోత్రం అన్య భాషలుగా మారనివ్వండి. फिर आपका स्तुति अन्य भाषा में बदलने दीजिए. அது பிசாசுக்கே தெரியாத பாஷை. The devil even does not know the language. అపవాది కూడా ఆ భాషను ఎరుగలేని భాష. शैतान भी नहीं जानता है. உங்களுக்கே தெரியாத பாஷை. Even you do not know the language. మీరు ఎరుగని భాష. ये भाषा आप भी नहीं जानते हैं. ஆனால் நீங்களோ தேவனோடு ரகசியங்களை பேசப் போகிறீர்கள். But you are going to speak mysteries with God. అయితే మీరు దేవునితో రహస్యములు परंतु आप మాట్లాడబోతున్నారు. और परमेश्वर के साथ गुप्त बातें करने वाले அது हैं. எந்த ரகசியமா இருக்கட்டும், அது நல்ல ரகசியம்.
Whatever mystery it might be, it is good mystery. అది ఎట్టి రహస్యమైనప్పటికీ మంచి రహస్యము. कौन सा गुप्त बात होने से भी वो मीठा है. பிசாசுக்கு தெரியாத अनेक ரகசியங்கள் பரலோகத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது. Many mysteries unknown even to the devil are going to heaven. అపవాది ఎరుగని అనేక రహస్యములు పరలోకమందు భద్రపరచబడి ఉన్నవి. कई गुप्त बात जो शैतान नहीं जानता है वो स्वर्ग में जा रहा है. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. கரங்களை உயர்த்தி Lifting up your hands. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Truly your Jesus is great. నిజముగా మీ యేసు గొప్పవాడు తెలియదా? सच में परमेश्वर महान है. அவர் உங்களை ஏமாற்ற மாட்டார். He will not deceive you. ఆయన మిమ్మల్ని మోసగించడు. वो आपको धोखा नहीं देगा. நீங்கள் நினைத்ததையும் செய்ய மாட்டார். He will not do just what you think. ఆయన నిన్ను గురించి ఆలోచించింది కూడా వెంటనే చేయడు. आप जो सोचते हैं वो नहीं करेगा. நீங்கள் நினைத்ததை பார்க்கலும் அதிகமாய் செய்வார். He will do more than what you think. మీరు యోచించిన దానికంటే ఎక్కువగా చేయును. जो आप सोचते हैं उससे बढ़कर यीशु मसीह करेगा. விசுவாசிக்கிறவர்கள் முழு பலத்தோடு சத்தமாய் ஹalleluya முழக்குவோமா. Those who believe with all your strength shout hallelujah. విశ్వసించిన వారు బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పండి. వెరీ గుడ్. కారణం కూర్చుందాం. இப்பொழுது கர்த்தருடைய செய்தியை கேட்போம். We will hear the word of God now. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వర్తమానం వింటాము. Jesus Christ is in our midst. యేసు క్రీస్తు நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். యేసు క్రీస్తు మన మధ్యలో ఉన్నారు. యేసు మసీహ్ हमारे मध्य में है. If you believe that today, shout one hallelujah. విశ్వాసికులు ఎవరు ఒక హల్లెలూయా சொல்வோம். దాన్ని విశ్వసించే వారందరూ కూడా ఒక హల్లెలూయా చెప్పండి. यदि आप विश्वास करते हैं तो हल्लेलुया बोलिए. God is a very personal God. தேவன் நமக்கு ஒரு தனிப்பட்ட தேவனாக இருக்கிறார். దేవుడు మనకు వ్యక్తిపరంగా దేవుడై ఉన్నాడు. हमारा परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर है. He knows all about you and he knows all about me. உங்களையும் என்னையும் குறித்து எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். నీ గురించి సమస్తం ఆయనకు తెలియను, నా గురించి కూడా అంతయు ఆయనకు తెలియను. उसको आपके बारे में भी सब कुछ मालूम है, मेरे बारे में भी सब कुछ मालूम है. His love for us is eternal and unchanging. நம்மேல் அவர் வைத்திருக்கிறதான அன்பு நித்தியமானதாக இருக்கிறது, அது மாறாததாக இருக்கிறது. మన మీద దేవుని ప్రేమ నిత్యమై ఉన్నది, మార్పు లేని ప్రేమ ఉన్నది. उसका प्रेम जो हमारे ऊपर है वो नित्य है, वो ना बदलने वाला है. The hymn writer says all may change but Jesus never. எல்லாம் மாறினாலும் கூட இயேசு ஒருபோதும் மாறாதவராக இருக்கிறார் என்று ஒரு பாட்டுக்காரன் எழுதுகிறார். అందుచేతనే అందరూ మారినను సరే యేసు క్రీస్తు మార్పు లేని వాడని హెబ్రీ గ్రంథకర్త రాయిచున్నాడు. गीतकार इस प्रकार कहता है, सब बदल जाने से भी यीशु नहीं बदलता. You and I are never the same. One day we may be up, another day we may be down. நீங்களும் நானும் என்றைக்கும் ஒன்று போல் நாம் இருப்பதில்லை.
சில நேரங்களிலே நாம் உயர்ந்த இடத்தில் நாம் இருக்கலாம், சில நேரங்களிலே நாம் தாழ்த்தப்படலாம். నీవు నేనైతే ఒకే స్థితిలో మనం కనబడేవారము కాదు. కొన్నిసార్లు మనము పైకి ఉన్నత స్థితిలోను, కొన్నిసార్లు దిగజారిన స్థితిలోను కనబడదుము. मैं और आप हमेशा एक ही स्थिति में नहीं है, कभी हम ऊंचा रहते हैं, कभी नीचा. But the love of Jesus for you and for me never ever changes. ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான அந்த இயேசுவினுடைய அன்பு என்றைக்கும் மாறாததாக இருக்கிறது. అయితే మీకు నాకు చూపబడిన దేవుని యొక్క ప్రేమ అనేది ఎన్నడూ మార్పులేని ప్రేమ ఉన్నది. लेकिन मुझे और आपको दिया हुआ मसीह का प्रेम कभी भी ना बदलने वाला प्रेम है. Sometimes we find that very difficult to believe. சில நேரங்களிலே நாம் விசுவாசிப்பது நமக்கு மிகவும் அரிதாக இருக்கலாம். కొన్ని మారులు దీన్ని విశ్వసించుట మనకు చాలా కష్టముగా కనబడవచ్చును. कई बार इसे विश्वास करने के लिए हमें मुश्किल लगता है. But when we read the word of God, we can find that it is very true. ஆனால் கர்த்தருடைய வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது இது மிகவும் உண்மையானதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம். అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి చదివినప్పుడు ఇది చాలా నిజముగా ఉన్నది అని మనం గ్రహింపగలము. लेकिन जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, ये सच है करके हम समझ सकते हैं. There's one thing that I find very, very beautiful about the word of God. கர்த்தருடைய வசனங்களிலே ஒரு காரியம் எனக்கு மிகவும் அழகாக தோன்றுகிறது. దేవుని యొక్క వాక్యమందు చెప్పబడిన ఒక విషయం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా కనబడుచు ఉన్నది. परमेश्वर के वचन में एक विषय मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. And that is that when we see the description of certain people in the word of God, it is exactly as they are or exactly as they were. நாம் கர்த்தருடைய வசனங்களிலே சிலரை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது அது மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి కొందరిని గురించి మనం చదువుచున్నప్పుడు అది వారు ఉన్నట్లుగానే ఖచ్చితంగా అలాగనే కనబడుచున్నట్లుగానే వ్రాయబడి ఉన్నది. हम परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसे लोगों के बारे में विषयों को देखते हैं जो जैसा लिखा है वैसा ही है. We see the true character of the person coming out. It's written in the word of God. கர்த்தருடைய வசனங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது போல அவர்களுடைய உண்மையான சுபாவம் வெளிப்படுகிறதாக இருக்கிறது. వాక్యమందు వ్రాయబడినట్లు వారి యొక్క నిజమైన స్వభావం అనేది వారి నుండి బయటకు వచ్చుచూ ఉన్నది. परमेश्वर के वचन में जैसा उनके बारे में लिखा है, उनके जीवन से वो स्वभाव प्रकट भी होता है. And recently when I was reading the word of God, I read something that totally amazed me. சமீபத்திலே நான் வேதத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை நான் படித்துக் கொண்டிருந்த போது உண்மையாகவே நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன். ఇటీవల నేను వాక్యం నుండి ఒక భాగాన్ని చదివినప్పుడు నిశ్చయంగా ఎంతో నేను ఆశ్చర్యపడి ఉన్నాను. समीप में एक बार मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी, वो वचन जो है मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित रहा. It is something written about the disciples of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீஷர்களை குறித்து எழுதப்பட்டதாக இருந்தது. అది యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులను గురించి వ్రాయబడినటువంటి కార్యమై ఉన్నది. वो यीशु मसीह के चेलों के बारे में लिखा हुआ विषय था. While Jesus Christ was upon this earth, his disciples walked with him. They were with him day and night for 3.5 years. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஜீவித்த போது 3.5 வருடங்கள் அவருடைய சீஷர்கள் அவரோடு கூட நடந்தார்கள், அவர்கள் அவரோடு கூட சஞ்சரித்தார்கள். యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉండినప్పుడు 3.5 సంవత్సర కాలంలో శిష్యులు ఆయనతో కూడా ఉండిరి, ఆయనతో కూడా నడిచిరి. यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर 3.5 साल था, तब उसके चेले उसके साथ साथ चलते थे, उसके साथ ही रहते थे. The apostle John says, our eyes saw him, our ears heard him, our hands handled him. எங்களுடைய கண்கள் அவரை கண்டது, எங்களுடைய காதுகள் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டது, எங்களுடைய கைகள் அவரை நாங்கள் உணர்ந்தோம் என்று அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் கூறுகிறார். అందుకొరకే అపోస్తలుడైన యోహాను చెప్పినప్పుడు మా చెవులు ఆ కార్యములు విన్నవి, మా కన్నులు ఆ కార్యములు చూచి ఉన్నవి, మా చేతులు దానిని తాకి ఉన్నవి, మేము నిదానించి ఆయనను కనుగొంటిమి అని తెలియజేసెను. इसलिए प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, अपने हाथों से उसको एहसास किया. Can you imagine living with the very Son of God day and night? இரவும் பகலுமாக தேவனுடைய குமாரனோடு ஜீவிப்பது என்பதை நீங்கள் சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? రాత్రింబగళ్ళు కూడా దేవుని కుమారునితోనే కలిసి జీవించుటను మీరు ఆలోచించి ఉన్నారా? रात और दिन परमेश्वर के पुत्र के साथ रहना, आप उस बात को सोच सकते हो क्या? One would think that after 3.5 years, some of his holiness, some of his godliness would rub off on them.
3.5 வருடங்களுக்கு பிற்பாடு அவர்களுடைய பரிசுத்தம், அவர்களுடைய தெய்வ பக்தி இவையெல்லாம் அவைகள் எல்லாம் அழிந்து போகும் என்று அவர்கள் சிந்திக்கவில்லை. వారు 3.5 సంవత్సర కాలములు అయిపోయిన పిమ్మట వారిలో కనబడుచున్నటువంటి దేవుని అందరి భయభక్తులు గాని వారి పరిశుద్ధత గాని వారి నుంచి తుడిపి వేయబడును అని చెప్పి వారు తలంచలేదు. उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि 3.5 साल के बाद उनकी पवित्रता, उनकी परमेश्वर की भक्ति उनके जीवन से चली जाएगी. But let's read something that Jesus said to them after he rose from the dead. அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த பிற்பாடு அவர்களுக்கு கூறின சில வார்த்தைகளை குறித்து நாம் இப்பொழுது வாசிப்போம். అయితే యేసు మృతుల్లో నుండి తిరిగి లేచిన తర్వాత వారితో కూడా పలికినటువంటి కొన్ని మాటలను మనం చదువుకుందాము. यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के पश्चात उनके चेलों से कहे हुए कुछ बातों के बारे में हम ध्यान करेंगे. The Gospel of Mark chapter 16 verse 14. మార్క్ సువిశేషం 16వ అధ్యాయం 14వ వచనం. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయము 14వ వాక్యము. मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 14 वचन. Afterward he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. அதன் பின்பு 11 வரும் போஜன பந்தியில் இருக்கையில் அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி உயிர்த்தெழுந்திருந்த தம்மை கண்டவர்களை அவர் நம்பாமற் போனது நிமித்தம் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் இருதய கடினத்தை குறித்தும் அவர்களை கடிந்து கொண்டார். పిమ్మట 11 మంది శిష్యులు భోజనంనకు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై తాను లేచిన తర్వాత తన్ను చూచిన వారి మాట నమ్మనందున వారి అపనమ్మకము నిమిత్తమును హృదయ కాఠిన్యము నిమిత్తమును వారిని గద్దించెను. पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी. These were the disciples that had been doing the ministry with Jesus for 3.5 years. 3.5 வருடங்கள் இயேசுவினுடைய சீஷர்கள் அவரோடு கூட ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். 3.5 సంవత్సర కాలంలో శిష్యులు యేసుతో కూడా తమ సేవను చేయించు వచ్చింది. ये वही चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल सेवा किया. They were doing miracles. அவர்கள் அற்புதங்களை செய்தார்கள். వారు అద్భుతములను చేసిరి. वे लोग अद्भुत काम किए. They were healing the sick. వ్యాధిస్తரை సుగమాకినాர்கள். రోగులను స్వస్థపరిచి रोगियों को चंगा किया. For a short time Peter walked on the water. சிறிது நேரம் பேதுரு தண்ணீரின் மேல் நடந்தான். కొంత సమయము పేతురు నీళ్ల మీద నడిచెను. थोड़ा समय के लिए पतरस उस पानी पर चला. Those who were watching them may have thought they were some superhuman beings. அவர்களை பார்த்ததான அநேகர் அவர்கள் ஏதோ இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட மனுஷர்கள் என்று யோசித்திருப்பார்கள். వారిని గమనించుచున్నటువంటి వారు వీరు ప్రకృతికి అతీతమైనటువంటి మనుషులు అని తలంచి ఉండవచ్చును. इन लोगों को देखे हुए लोगों ने सोचा होगा कि ये लोग तो असाधारण लोग हैं. But at the end of Jesus' ministry, just before he ascended to the Father, what did he say to them? இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினிடத்திற்கு பரமேறி செல்வதற்கு முன்பாக அவர்களிடத்திலே அவர் என்ன கூறினார்? అయితే యేసు ఆయన పరలోకమునకు ఆరోహణమౌటకు ముందుగా ఆ శిష్యుల యొద్ద ఏమని చెప్పెను? यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले चेलों से क्या कहा? He said, your hearts are hard and you don't believe. உங்களுடைய இருதயங்கள் கடினப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதில்லை என்று கூறினார். మీ హృదయములు కఠినముగా ఉన్నవి, మీరు విశ్వసించుట లేదు అని చెప్పెను. तुम्हारा हृदय कठोर है और तुम विश्वास नहीं करते करके कहा. And if that were the end of what he said, then we would have no hope. విధமாக அவர் சொல்லி இருப்பார் என்றால் நமக்குள் எவ்விதமான நம்பிக்கையும் இருக்காது. ఇదే ఆయన చెప్పిన యొక్క మాటల యొక్క చివరి మాటలుగా కనబడినట్లయితే మనకు నిరీక్షణ అనేది లేకపోవును. यदि यीशु का यही आखिरी वचन होता तो हमारे जीवन में कोई आशा नहीं रहती. But Jesus said, ஆனால் இயேசு விதமாக கூறினார். అయితే యేసు ఇంకా ఇలాగ చెప్పిరి. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कहा, your hearts are hard. உங்களுடைய இருதயங்கள் கடினப்பட்டிருக்கிறது. మీ హృదయములు కఠినముగా ఉన్నవి. तुम्हारा हृदय तो कठोर है. You don't believe. நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதில்லை. మీరు నమ్ముట లేదు. तुम विश्वास नहीं करते. But go ye into all the world and preach the gospel. ஆனால் நீங்கள் முழு உலகத்திற்கும் போய் நீங்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்றார். అయితే మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వ సృష్టికి సువార్తను మీరు ప్రకటించుడి. लेकिन तुम जाकर जगत भर में हर एक को सुसमाचार सुनाओ. And verse 17 says that if you believe, these signs will follow your ministry.
17 வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஊழியங்களிலே இப்படிப்பட்டதான அற்புதங்கள் நடக்கும் என்று கூறினார். 17వ వాక్యమందు నమ్మినట్లయితే మీ సేవలో ఇటువంటి అద్భుత కార్యములు జరుగునని కూడా తెలియపరిచెను. और 17वें वचन में वो कहता है कि यदि विश्वास करोगे तो विश्वास करने वालों के चिन्ह ये होंगे. You shall cast out devils, you shall speak with new tongues. நீங்கள் பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள், நவமான பாஷைகளை பேசுவீர்கள், దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు, కొత్త భాషలు మాట్లాడుదురు, दुष्ट आत्मा को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे. You shall lay hands on the sick and they shall recover. வியாதிஸ்தர் மேல் உங்கள் கைகளை வைப்பீர்கள், அவர்கள் சுத்தமாக்கப்படுவார்கள். రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందుదురు. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. What can we learn from this? இதிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம்? దీని నుండి మనం ఏమి గ్రహించగలము? इससे हम क्या सीख सकते हैं? And what I'm going to tell you, I want you to take it into your heart. நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறதான காரியங்களை நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்திற்குள் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். నేను మీతో చెప్పే కార్యములు మీ హృదయంలోనికి మీరు తీసుకోవాలని నేను కోరుచున్నాను. मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि जो भी कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ आप उसको अपने हृदय में रखिए. What we learn is that God chooses normal everyday people like you and me. சாதாரண ஜனங்களாகிய உங்களையும் என்னையும் தேவன் ఎవిధముగా அவர் தெரிந்து கொள்கிறார். ఆయన సాధారణమైన జనులైన నిన్ను నన్ను కూడా ఏ విధముగా ప్రతిదినము ఆయన ఏర్పరచుకొనుచున్నాడు. प्रतिदिन साधारण लोग जैसे मैं और आप हैं, कैसे वो हम लोगों को चुन लेता है. We have weaknesses, we have failings in our lives. நம்முடைய జీవితంలో நமக்குள்ளே బలహీనతలు இருக்கிறது, நமக்குள்ளே తోల్విகள் இருக்கிறது. మన జీవితంలో మనకు అపజయములను బలహీనతలు కూడా కనబడుచున్నవి. हमारे जीवन में कमजोरी कमी घटिया है. Do not think that you have to be a perfect saint before you do the will of God. நீங்கள் தெய்வ சித்தம் செய்வதற்கு முன்பாக ஏதோ நீங்கள் ஒரு పూర్ణమాக்கப்பட்டதான ஒரு పరిశుద్ధవానాக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். అయితే దేవుని యొక్క చిత్తమును చేయుటకు ముందుగా మీరు పరిపూర్ణత కలిగినటువంటి ఒక దేవుని పరిశుద్ధుడు అని చెప్పి మీరు అనుకోకూడదు. परमेश्वर की इच्छा करने से पहले मैं एक सिद्ध संत होकर दिखाई देना चाहिए करके मत सोचिए. But as we surrender our lives into the hands of God, దేవునుடைய కరంగలిலே நம்முடைய జీవితంகளை நாம் ఒప్పుకొడుకుம்போது, అయితే దేవుని యొక్క చేతిలోనికి మన జీవితములను మనం సమర్పించినప్పుడు, परमेश्वर के हाथों में जब हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं, God will use us, but God will also work in our lives. தேவன் நம்மை உபயோகப்படுத்துவார், நம்முடைய జీవితంகளிலே அவர் கிரியை செய்ய ஆரம்பிப்பார். మనలను దేవుడు ఉపయోగించుకొనును, మన జీవితముల్లో కూడా దేవుడు క్రియ చేయును. परमेश्वर हमें उपयोग भी करेगा और हमारे जीवन में कार्य भी करेगा. Jesus said, I'm going away, but I'm going to send you another comforter. இதோ நான் உங்களை விட்டு நான் போக போகிறேன், உங்களுக்கு మற்றొரு తేటరవాళனை అనుపుகிறேன் என்று యేసు కూరినార్. యేసు నేను వెళ్ళుచున్నాను, మీకు వేరొక ఆదరణకర్తను పంపుదును అని చెప్పెను. यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जाता हूँ लेकिन एक सहायक तुम्हें भेजूंगा. Even the Holy Spirit, that he may abide with you forever. పరిశుద్ధ ఆవియానవரும் కూడా ఎంతెంతైకమాగా ఉంగలోడు కూడా அவர் தங்கி இருப்பார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిత్యము కూడా మీతో వాసించును. पवित्र आत्मा परमेश्वर जो नित्य तुम्हारे साथ रहेगा. He told them, go into all the world and preach the gospel. நீங்கள் முழு உலகத்திற்கும் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்று இயேசு கூறினார். సర్వలోకమునకు వెళ్లి సువార్తను ప్రకటించుడి అని యేసు చెప్పిరి. यीशु ने कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. But he told them, go to Jerusalem and wait there until ye be endued with power from on high. ఉన్నதத்திலிருந்து வரும் బెలనాల్ తరిపిக்கப்படும் వரைக்கும் நீங்கள் போய் எருசலேம் నగరத்திலே కాத்திరుங்கள் என்று కూరినార్. పైనుండి మీరు శక్తిని పొందినంత వరకు యెరూషలేములో మీరు పట్టణమందు కనిపెట్టి ఉండుడి అని చెప్పెను. जब तक तुम ऊपर से सामर्थ नहीं पाते हो तब तक यरूशलेम में बाट जो हो करके यीशु ने कहा. And as they waited there, we know that they received the baptism of the Holy Spirit. அவர்கள் அவிதமாக அங்கே காத்துக் கொண்டிருந்த போது அவர்கள் பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்நானத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். ఈలాగు వారు కనిపెట్టుచుండగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిసమును వారు అక్కడ పొందుకొనిరి. ऐसे बाट जोते समय उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया. He said, once you receive that power, you shall be my witnesses. நீங்கள் அந்த பலனை பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று கூறினார். మీరు ఆ శక్తిని పొందినప్పుడు నాకు సాక్షులు ఇందురని చెప్పాను. जब तुम उस सामर्थ को पाओगे तुम मेरे गवाह होगे करके यीशु ने कहा. And we know that when they received the power of God, the once cowardly Peter stood up with great boldness.
நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறது போல அவர்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் வல்லமையை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட போது மிகவும் பயந்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்கள் ధైర్యத்தோடு எழுந்து ప్రసంగం பண்ண ఆరంభించాர்கள். అయితే ఈలాగు వారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తితో నింపబడిన తర్వాత భయపడిన పేతురు ధైర్యంగా లేచి నిలబడి ప్రసంగించుటను మనం చూడగలుగుచున్నాము. इस प्रकार का पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के पश्चात वो भयभीत पतरस हिम्मत के साथ सुसमाचार प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया. But it was not Peter, but rather the power of God working through his life. அது பேதுருவல்ல, அவருடைய ஜீவியத்தில் இருந்து கிரியை செய்து கொண்டிருந்ததான பரிசுத்தாவின் வல்லமையாக இருந்தது. అయితే అదే పేతురు కాదు గాని ఆయన జీవితంలో క్రియ చేయుచున్న పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ఉన్నది. वो पतरस नहीं था, लेकिन उसके जीवन के द्वारा कार्य करने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था. In 2 Corinthians chapter 4, 2 కొరింథీయుల 4వ అధ్యాయం, 2 కొరింథీయులకు 4వ అధ్యాయము, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री का 4वां अध्याय, you can read verse 7. 7వ వచనத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது 7వ వాక్యాన్ని మనం చదువునప్పుడు 7वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது என்று விளங்கும்படி இந்த பொக்கிஷத்தை மண்பாண்டங்களில் பெற்றிருக்கிறோம். అయినను ఈ బలాధిక్యము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై ఉండినట్లు మంటి ఘటములలో ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలదు. परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे. The hymn writer says, just as I am, I come. நான் இருக்கிற வண்ணமாக நான் உம்மிடத்திலே வருகிறேன் என்று పాటకారన్ எழுதுகிறார். నేను ఉన్న పాటుగానే నీ యొద్దకు నేను వచ్చుచున్నాను అని చెప్పి ఒక గాయకుడు రచించెను. मैं जैसा हूँ वैसा ही तेरे पास आता हूँ बोलकर एक गीतकार कहता है. Just as we are, we come to Jesus. நாம் இருக்கிற வண்ணமாக நான் இயேசுவின் இடத்தில் நாம் வந்தோம். ఏలాగు మనం కనబడుచున్నామో ఉన్నలాగునే మనం యేసు యొద్దకు వచ్చుచున్నాము. हम जैसे थे वैसे ही हम यीशु के पास आए हैं. We are earthen vessels or vessels of clay. நாம் மண்பாண்டங்களாக இருக்கிறோம். మనము మంటి ఘటములుగా కనబడుచున్నాము. हम लोग मिट्टी के बर्तन के तुल्य हैं. And God fills us with a treasure. அவர் தம்முடைய பொக்கிஷத்தினால் நம்மை நிரப்புகிறார். దేవుడు ఒక ఐశ్వర్యముతో కూడా మనల్ని నింపుచున్నాడు. और परमेश्वर हमें उसके धन से भर देता है. And as we surrender our lives to God day by day and moment by moment, He fills us with that power. நாம் நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் கர்த்தருக்கென்று ஒப்புக் கொடுக்கும் போது அவர் தம்முடைய வல்லமையினால் நம்மை நிரப்புகிறார். దినదినము నిమిష నిమిషం కూడా మనలను దేవునికి సమర్పించుకొనుచున్నప్పుడు ఆ శక్తి చేత ప్రభు మనల్ని నింపును. हर एक दिन प्रतिदिन और हर एक निमिष हम अपने आप को समर्पण करते हैं, वो उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से धन से हमें भर देता है. We will never become superhuman beings. நாம் ஒருபோதும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதான மனுஷர்களாக நாம் மாறப்போகிறதில்லை. మనం ఎన్నడూ ప్రకృతికి మించిన అతీతమైనటువంటి మనుషులముగా మారము. हम कभी भी एक असाधारण व्यक्ति होकर तो बदलने नहीं वाले हैं. Our humanness will always be seen. நமக்குள்ளே மனுஷிகமான தன்மைகள் எப்பொழுதுமே காணப்படும். మనలో మానుషత్వం అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా కనబడుచూ ఉండును. हमारे जीवन में मनुष्यत्व हमेशा दिखाई देता है. But the power of God will be seen working through our lives. ஆனால் நம்முடைய ஜீவியங்களில் மூலமாக தேவனுடைய வல்லமை கிரியை செய்கிறதை நாம் காண முடியும். అయితే దేవుని యొక్క శక్తి మన జీవితముల ద్వారా క్రియ చేయటను మనం చూడగలము. लेकिन हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के उस सामर्थ्य को क्रिया करते हुए हम देख सकते हैं. In the book of Acts, when the disciples or the apostles worked great miracles, அப்போஸ்தலருடைய புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கும்போது சீஷர்கள் பெரிய அற்புதங்கள் அடையாளங்களை அவர்கள் செய்யும்போது అపోస్తల కార్యంలో శిష్యులు గొప్ప అద్భుత కార్యములను వారు జరిగించినప్పుడు प्रेरितों के काम के पुस्तक में हम जब देखते हैं कि प्रेरितों ने जब बड़े अद्भुत और चमत्कार के काम किए, the religious people marveled because they realized they were unlearned men. அவர்கள் படிப்பறிவில்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை கண்டு ஜனங்கள் அவர்களை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். వారు విద్యలేని పామరులు అని గ్రహించి జనులు వారిని చూచి ఆశ్చర్యపడిరి. ये लोग अनपढ़ हैं ऐसा देखकर वहाँ के सारे लोग चकित हो गए. They were simple fishermen that had yielded their lives to God. அவர்கள் ஒரு சாதாரணமான மீன் பிடிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்களோ தங்களுடைய ஜீவியத்தை கர்த்தருக்கென்று ஒப்புக் கொடுத்தார்கள். వారు సాధారణంగా చేపలు పట్టు జాలర్లుగా కనబడి ఉన్నారు. అయితే వారి యొక్క జీవితములను దేవునికై వారు సమర్పించిరి. वे लोग साधारण मछुआरे थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु के लिए समर्पण किया था. In the Gospel of John chapter 21,
யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம். యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం. यूहन्ना रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय. We can read about Peter. நாம் பேதுருவை குறித்து இங்கே நாம் ఇక్కడ మనం పేతురు గురించి చదువుచున్నాము. यहाँ पर हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं. But before we read this, remember one thing that I told you. நீங்கள் இதை வாசிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு சொன்னதான ஒரு காரியத்தை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள். అయితే నేను మీతో ఇది చెప్పినప్పుడు నేను ముందుగా చెప్పిన ఒక కార్యాన్ని మీరు జ్ఞాపకంలోకి తెచ్చుకోనండి. इस विषय को बोलने से पहले, इससे पहले जो मैंने आपसे कहा था उस बात को आप अपने मन में लाएं. Who were those whom Jesus told to go into all the world and preach the gospel? நீங்கள் முழு உலகத்திற்கும் போய் நீங்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிங்கள் என்று இயேசு யாரிடத்தில் கூறினார்? సర్వలోకమునకు వెళ్లి సువార్తను ప్రకటించుడి అని చెప్పి యేసు ఎవరి యొద్ద చెప్పిరి? सारी सृष्टि में सृष्टि के लोगों से जाकर सुसमाचार प्रचार करो बोलकर यीशु ने किससे कहा था? Those whom he had just rebuked for being hard-hearted and unbelieving. அவர்களுடைய இருதய கடினத்தின் நிமித்தமாகவும் அவிசுவாசத்தின் நிமித்தமாகவும் அவர் யாரை கடிந்து கொண்டாரோ அவர்களிடத்தில் தான் இவ்விதமாக கூறினார். హృదయ కాఠిన్యము నిమిత్తమును అపనమ్మకము నిమిత్తమును యేసు ఎవరినైతే గద్దించి ఉన్నారో వారితోనే యేసు యొక్క మాట పలికిరి. हृदय की कठोरता और अविश्वास के कारण यीशु ने जिनको उल्हाना दिया था उन्हीं से ये बात कहा. But because of their weaknesses, his purpose in their lives did not change. அவர்களுடைய பலவீனங்கள் நிமித்தமாக அவர்களை குறித்ததான தேவனுடைய நோக்கம் மாறவில்லை. వారి యొక్క బలహీనతలను బట్టి దేవుని యొక్క ఉద్దేశము వారి పట్ల మారిపోలేదు. उनके जीवन की कमजोरी के कारण परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन में नहीं बदला. Sometimes we may say, how can God love me? I'm like this and I'm like that. நான் இவ்விதமாக இருக்கிறேனே, நான் இப்படி இருக்கிறேனே, தேவன் எப்படி என்னை நேசிக்க முடியும் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். నేను ఈలాగున్నానే, నేను అలాగున్నానే, ప్రభు నన్ను ఎలాగున ప్రేమించగలడు అని కొన్ని మారులు మనం అనుకునవచ్చును. मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ कहकर कैसे यीशु मुझे प्रेम करेगा बोलकर हम सोचते हैं. God already knows that you're like this and like that. நீங்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை தேவன் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறார். మీరు ఇట్టివారు అట్టివారై ఉన్నారని దేవుడు ముందుగానే ఆయనకు ఎరిగినవాడై ఉన్నాడు. आप ऐसे हैं वैसे हैं बोलकर परमेश्वर पहले ही जानता है. And he knows all the weaknesses that you don't know yet that you have. இன்னும் உங்களுக்குள்ளே இப்படிப்பட்டதான பலவீனங்கள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிற காரியங்களையும் கூட அவர் அறிந்திருக்கிறார். ఇంకనూ కూడా మీలో ఏ ఏ బలహీనతలు ఉన్నారో మీరు ఎరుగని బలహీనతలను కూడా ప్రభు ఎరిగిన వాడై ఉన్నాడు. अभी भी आपके जीवन में जो जो कमजोरी दिखाई देती है, जिसके बारे में आप अज्ञान है, वो भी वो जानता है. God will show you later as he's working in your life. உங்களுடைய ஜீவியங்களில் அவர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறபடினால் அவைகளை உங்களுக்கு பிற்பாடு அவர் வெளிப்படுத்தி தருவார். దేవుడు మీ జీవితంలో క్రియ చేయుచుండగా పిమ్మట ఆ కార్యములను దేవుడు మీకు బయలుపరచుదురు. परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के कारण बाद में उन सारी बातों को प्रकट करेगा. But as he works in our lives to sanctify us, his love never changes. நம்மை பரிசுத்தமாக்கும்படியாக அவர் நம்முடைய ஜீவியங்களிலே கிரியை செய்கிற போது நம்மேல அவர் வைத்திருக்கிறதான அன்பு ஒருபோதும் குறைவதில்லை. అయితే మనలను పరిశుద్ధపరచుటకై దేవుడు క్రియ చేయుచుండగా మన మీద ఉంచినటువంటి ఆ ఉద్దేశము ఎన్నడూ కూడా తగ్గిపోదు. हमें पवित्र करने के लिए जो भी कार्य वो हमारे जीवन में कर रहा है, वो कार्य करते समय उसका प्रेम कभी बदलता नहीं. His purpose remains the same. அவருடைய நோக்கம் மாறாததாக இருக்கிறது. ఆయన ఉద్దేశము మారనిదిగానే ఉన్నది. उसका उद्देश्य कभी भी नहीं बदलता. We may lose hope for ourselves. நம்மை குறித்து நாமே நம்முடைய நம்பிக்கையை இழந்து போகலாம். మన గురించి మనకే నమ్మిక లేకుండా పోవచ్చును. हम अपने ही बारे में आशा को खो देते हैं. Others around us may even say that we are a hopeless cause. நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்களும் கூட இவர்களை குறித்து எந்த விதமான நம்பிக்கையிலும் இல்லை என்று சொல்லலாம். మన చుట్టూ ఉన్న వారు కూడా వీరి యందు ఎటువంటి నమ్మిక నిరీక్షణ లేని వారని చెప్పుదురు. हमारे चारों ओर के लोग भी हमारे बारे में कह सकते हैं कि इनके जीवन के बारे में कोई आशा नहीं. But as we heard during the time of worship, God is looking at our heart. நாம் ஆராதிக்கிறதான நேரத்திலே நாம் கேட்டது போல தேவன் நம்முடைய இருதயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ఆరాధన సమయమందు మనం వినినట్లుగా దేవుడు మనకు హృదయములను ఆయన చూచువాడై ఉన్నాడు. जैसे आराधना के समय में हमने सुना, परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है. He sees the desire that you have to love him and to please him.
அவரை நேசிக்கும், அவரை நீங்கள் பிரியப்படுத்தும் உங்களுக்குள் இருக்கிறதான உங்களுடைய வாஞ்சையை அவர் அறிந்திருக்கிறார். ఆయనను మీరు ప్రేమించుటకు ప్రియపరచుటకు మీలో ఉన్న వాంఛను ఆయన ఎరిగి ఉన్నారు. परमेश्वर को प्रेम करने का और उसको प्रसन्न करने का आग्रह जो है उसको वो जानता है. He sees the desire that you have to be faithful to God. நீங்கள் கர்த்தருக்கென்று உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்குள் இருக்கிறதான உங்களுடைய வாஞ்சையை அவர் அறிந்திருக்கிறார். దేవునికి నమ్మకముగా మీరు ఉండవల్లని చెప్పి మీలో కనబడుచున్న వాంఛను దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. परमेश्वर के प्रति में विश्वास योग्य रहना चाहिए कहकर वो जो आग्रह है उसके बारे में भी वो जानता है. He saw this desire in the heart of Peter. పేతురునుடைய జీవితத்தில் இருந்துதான் இந்த வாஞ்சையை அவர் அறிந்திருந்தார். పేతురు యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఈ వాంఛను ప్రభు చూచిరి. पतरस के अंदर के हृदय के अंदर के इस आग्रह को यीशु ने देखा. We'll look in the Gospel of John chapter 13. యోహాను எழுதினதான சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம். యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంకు వచ్చినప్పుడు यूहन्ना रचित समाचार के 13वां अध्याय की ओर जब हम आते हैं, And in the last 3 verses of that chapter we see Peter expressing his desire to follow Jesus faithfully to the end. அந்த அதிகாரத்தினுடைய கடைசி 3 வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும்போது முடிவு பரியந்தம் உண்மையாக அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தனக்குள் இருந்ததான தன்னுடைய வாஞ்சையை பேதுரு வெளிப்படுத்தினான். చివరి 3 వాక్యాలు మనం చదివినప్పుడు పేతురు అంతము వరకు కూడా యేసును వెంబడించాలి అని తనలో ఉన్నటువంటి ఆ వాంఛను తెలియపరచుటను మనం చదవగలము. उस अध्याय के नीचे के वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पतरस को अंत तक यीशु का अनुकरण करने का जो आग्रह था उसके बारे में लिखा गया है. Peter's desire was to lay down his life for Jesus. இயேசுவுக்காக தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுக்க வேண்டும் என்பதே பேதுருவினுடைய வாஞ்சையாக இருந்தது. యేసు కొరకు తన ప్రాణాన్నే పెట్టాలి అని పేతురుకి కలిగిన వాంఛ ఉన్నది. यीशु के लिए अपना प्राण भी त्याग देने का एक आग्रह पतरस के अंदर था. But what do we read in verse 38? 38ஆம் வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? అయితే 38వ వాక్యంలో ఏమని చదువుచున్నాము? लेकिन 38 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Jesus was very honest with Peter. పేతురునిடத்தில் యేసు మిகவும் அவர் நேர்மை உள்ளவராக இருந்தார். అయితే యేసు ప్రభు పేతురు పట్ల ఎంతగానో తిన్నగా మాట్లాడి ఉన్నాడు. यीशु मसीह पतरस के प्रति कितनी सच्ची रीति से बातें करता है. And Jesus will be very honest with you and me if we want him to be. நாம் அவர்களுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் நமக்கும் கூட அவர் అవిధமாகவே இருப்பார். మనము కూడా యేసును మనం వెంబడించాలని ఆ వాంఛ మనలో ఉన్నట్లయితే ప్రభు కూడా అటువంటి వాంఛగలవాడుగా మన పట్ల కనబడును. यदि हम भी यीशु के पीछे हो लेने के लिए उस आग्रह को रखेंगे तो हमारे प्रति भी यीशु मसीह सच्चा ठहरेगा. Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, எனக்காக உன் ஜீவனை கொடுப்பாயோ? சேவல் கூவுகிறதற்கு முன்னே நீ என்னை 3 தரம் மறுதலிப்பாய் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். ఇక్కడ యేసు పేతురుతో నా కొరకు నీ ప్రాణము పెట్టుదువా? అయినను నన్ను ఎరుగను అని చెప్పి నువ్వు ముమ్మారు చెప్పక ముందు కోడి కూయిదని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए प्राण देगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूर्ख बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा. Jesus said, Peter, yes, I know that's your desire, but this is your true state. அவர் பேதுருவிடத்தில் நீ விதமாக நீ வாஞ்சிக்கிறாய், ஆனால் உன்னுடைய உண்மையான நிலவரம் இதுவாக இருக்கிறது என்று சொன்னார். అయితే పేతురుతో నువ్వు ఇలాగూ వాంఛించుచున్నావు కానీ నీ నిజమైన స్థితి ఇలాగూ ఉన్నది అని తెలియపరచెను. यीशु ने कहा कि तेरे आग्रह तो मैं जानता हूँ लेकिन तेरी अवस्था ये है करके वहाँ प्रकट करता है. Did Jesus tell him that so that he might be discouraged? அவன் అధైర్యపట్టు పోగబడియాగ యేసు అవనిడத்தில் విధமாக కూరినారా? అలాగా అతను అధైర్యపడాలి అని యేసు ఈ మాట పలికినా उसको निराश करने के लिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा क्या? Not at all. அப்படி இல்லை, ఏ మాత్రమును కాదు. ऐसा नहीं. But he said, you're going to deny me. ஆனால் நீ என்னை மறுதலிக்க போகிறாய். అయితే నన్ను ఎరుగను అని నువ్వు చెప్పేదవు. लेकिन कहा कि तू तो मेरा इनकार करेगा. And not only once but thrice. ஒரு முறை, ஏதோ ஒரு முறை அல்ல, 3 முறை நீ என்னை மறுதலிக்க போகிறாய். అయితే ఒక్కమారు కాదు ముమ్మారు ఎరుగనని చెప్పేదవు. और एक बार नहीं परंतु 3 बार मेरा इनकार करेगा. But let not your heart be troubled. ஆனால் உன்னுடைய இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. అయితే మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. परंतु तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो. Just believe in God and believe in me.
దేవునిడத்தில் విశ్వాసమాயிருంగల్ ఎన్నటితరం విశ్వాసమాயிருంగల్ దేవుని యందు విశ్వాసముంచుడి నా యందును విశ్వాసముంచుడి तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I would have told you. என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு, அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லி இருப்பேன். నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు, లేని యెడల మీతో నేను చెప్పుదును. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता. And I'm going to prepare a place there for you, and when it's ready, I'm coming to take you there. ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக நான் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். நான் ஆயத்தம் பண்ணின பிற்பாடு நான் உங்களிடத்தில் வந்து நான் உங்களை சேர்த்துக் கொள்வேன். అయితే నేను మీకు ఒక స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను. నేను వెళ్లి ఆ స్థలమును సిద్ధపరిచిన పిమ్మట నేను ఉండు స్థలములో మీరు కూడా ఉండులాగున మరలా నేను కొనిపోవుదును. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो. This was what Jesus was speaking to a man who was about to fail him terribly. மிகவும் மோசமான விதத்திலே தோல்வி அடைய போகிறதான ஒரு மனுஷனிடத்திலே యేసు கூறினதான வார்த்தைகள் ఇవేగలే. ఘోరముగా అపజయము పొందబోచున్నటువంటి మనుషుని యొద్ద యేసు పలికిన మాటలు ఇవై ఉన్నవి. एक भयंकर रीति से पराजित होने वाले व्यक्ति को देखकर ही यीशु ने ऐसा कहा. In another place, Jesus says, Simon, Simon, Satan hath desired to have you that he may sift you as wheat. மற்றொரு இடத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது சீமோனே சீமோனே சாத்தான் உன்னை சுலகினால் புடைக்கிறது போல புடைக்கும்படியாக உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఇంకొక స్థలంలో చదివినప్పుడు సీమోను సీమోను ఇదిగో సాతాను మిమ్మను పట్టి గోధుమల వలె జల్లించుటకు మిమ్మను కోరుకొనెను అని చెప్పి చదువుచున్నాము. एक जगह में पढ़ते हैं कि यीशु ने उससे कहा, हे शिमोन शैतान तुझे गेहूं के समान फटकने के लिए चाहता है. But I have prayed for you that your faith will not fail. ஆனால் உன் விசுவாசம் ஒடிந்து போகாதபடி நான் உனக்காக நான் வேண்டிக் கொண்டேன். అయితే నీ నమ్మిక విశ్వాసము తప్పిపోకుండానట్లుగా నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని. लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे. When we see our weaknesses, when we see our failures, we must trust in our God. நாம் நம்முடைய பலவீனங்களை பார்க்கும்போது, நம்முடைய தோல்விகளை நாம் பார்க்கும்போது நாம் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும். మన బలహీనతలు మన అపజయములు మనము చూచుచూ ఉండగా దేవుని మీద మనకు నమ్మికను మనం ఉంచవలెను. हमारी कमजोरी, हमारे पराजय को जब हम देखते हैं, उस समय हम परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, நீங்கள் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి, దేవుని యందు విశ్వాసముంచుడి, నా యందును విశ్వాసముంచుడి. तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. It is at that time when we begin to see the failings in our lives that Satan comes to sift. நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறதான நம்முடைய தோல்விகளை நாம் பார்க்கிறதான அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் நம்மை புடைக்கும்படியாக சாத்தான் வருகிறான். ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో ఉన్న అపజయములను మనం చూచుటకు మనం వెళ్ళుచున్నామో అప్పుడే సాతాను మనను జల్లించుటకు వచ్చును. जब हम अपने जीवन के सारे कमी घटी पराजयों को देखते हैं, उसी समय शैतान हमें गेहूं के समान फटकने के लिए आता है. Peter was in great distress after failing Jesus. இயேசுவை மறுதலித்த பிற்பாடு பேதுரு மிகவும் ஒரு దుఃఖத்திற்குள்ளான సూழ்நிலையில் కానపட்டான். యేసును బొంకిన తరువాత పేతురు చాలా ఇబ్బందికరమైన క్లిష్ట పరిస్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయెను. यीशु को इनकार करने के पश्चात पतरस बहुत ही एक निराशमय हालत में था. About this big strong fisherman, the word of God says he went out and he wept bitterly. இப்படிப்பட்டதான மிகவும் பலமுள்ள ஒரு பெரிய ஒரு மீன் பிடிக்கிறதான இவனை குறித்து அவன் வெளியே போய் மனம் கசந்து அழுதான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. పేతురైతే మంచి బలము కలిగినటువంటి ఎత్తురైనటువంటి ఒక జాలరిగా కనబడి ఉన్నాడు. అయితే ఇలాగ చేసిన పిమ్మట వెలుపటికి పోయి సంతాపపడి ఏడ్చెను అని చెప్పబడెను. हम देखते हैं कि पतरस एक बड़ा मछुआरा और अनुभवी मछुआरा था, लेकिन उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो बाहर जाकर भिलक कर रोने लगा. He obviously felt that he could not follow Jesus anymore because he went back to his previous profession of fishing. தான் மீன் பிடிக்கும்படியாக தன்னுடைய பழைய தொழிலுக்கு சென்றபடினாலே இனிமேல் ஒருபோதும் இயேசுவை பின்பற்ற முடியாது என்று அவர் நினைத்திருக்கலாம். అతడు యేసు ఇంకా లేడు, ఆయనను వెంబడించలేను అన్నటువంటి విధముగా మరలా
తన యొక్క పాత వృత్తి అయినటువంటి చేపలు పట్టునటువంటి వృత్తికే తిరిగి వెళ్లిపోయాను. अब मैं यीशु का पीछा नहीं कर सकता, यीशु के पीछे नहीं हो सकता, ऐसा सोचकर फिर से वो उस मछली पकड़ने के लिए वापस अपने व्यवसाय के लिए चले जाता है. But the words of Jesus most likely were still ringing in his ears. ஆனால் இயேசுவினுடைய வார்த்தைகள் மறுபடியுமாக அவருடைய காதுகளுக்குள் தொனித்துக் கொண்டே இருந்தது. అయితే యేసు యొక్క మాటలు తిరిగి తిరిగి అతని యొక్క మనసులో ప్రతిధ్వనించుచూ ఉన్నవి. लेकिन यीशु मसीह का वो वचन उसके कान में बार-बार सुनाई दे रहा था. Peter, I have prayed for you that your faith will not fail. பேதுருவே, உன்னுடைய விசுவாசம் ஒடிந்து போகாதபடி நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன். పేతురు, నీ యొక్క విశ్వాసము తప్పిపోకుండానట్లుగా నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని. हे पतरस, तेरा विश्वास न खोने के लिए मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ. You may be seated here today feeling that you have failed God greatly. நீங்கள் மிகவும் மோசமான விதத்திலே நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் తోల్వియடைந்ததான నిలవరத்தில் ఒరువేళ நீங்கள் இங்கே ఉట్కార్ந்திருக்கலாம். మీరు ఒకవేళ దేవునికి మీరు విరోధముగా ఎంతో అపజయమును మీరు కలిగించి ఉన్నారు అన్నటువంటి స్థితిలో మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఉండవచ్చు. हो सकता है कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से कई लोग यीशु मसीह को इस रीति से कई रीति से पराजित किए होंगे. If you are seated here with that state of mind, Jesus is saying to you, son, daughter, I am praying for you. நீங்கள் ஒருவேளை அப்படிப்பட்டதான மனதிலே அப்படிப்பட்ட நிலவரத்தில் நீங்கள் ஒருவேளை இங்கே உட்கார்ந்திருப்பீர்கள் என்றால் இயேசு உங்களிடத்திலே என்னுடைய மகனே, என்னுடைய மகளே, நான் உனக்காக நான் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். అటువంటి ఒక స్థితిలో మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నట్లయితే ప్రభు మిమ్మల్ని చూచి, నా కుమారుడా, నా కుమారి, ఇదిగో నేను నీ కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను అని తెలియపరచుచున్నాడు. इस प्रकार की अवस्था में यदि कोई भी यहाँ बैठा हो तो यीशु आपको भी देखकर कहता है, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए प्रार्थना विनती कर रहा हूँ. He says, believe in God, believe in me. தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என்று அவர் கூறுகிறார். దేవుని యందు విశ్వాసముంచుడి, నా యందును విశ్వాసముంచుడి అని చెప్పెను. वो कहता है कि तू परमेश्वर पर विश्वास रख, मुझ पर भी विश्वास रख. The Lord has gone away to prepare a place for us. நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படியாக அவர் சென்றிருக்கிறார். మన యేసు మన కొరకు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరచుటకు వెళ్ళి ఉన్నారు. यीशु मसीह हमारे लिए एक जगह तैयार करने गया है. Not only is he preparing that place, but he is preparing you and me for that place. ஏதோ அந்த ஸ்தலத்தை அவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறது மாத்திரமல்ல, அந்த ஸ்தலத்திற்காக உங்களையும் என்னையும் அவர் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ఆ స్థలాన్ని కేవలము సిద్ధపరచుట మాత్రము కాదు గాని ఆ స్థలానికి వెళ్ళుటకై నిన్ను నన్ను దేవుడు సిద్ధపరచుచున్నాడు. वो केवल उस जगह को तैयार कर रहा है, इतना नहीं, लेकिन उस जगह में हमें ले जाने के लिए मुझे और आपको भी वो तैयार कर रहा है. Our part is to yield ourselves into the hands of God. దేవునుடைய కరத்திலே நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய పగతిயாக இருக்கிறது. మన యొక్క భాగం అనేది దేవుని యొక్క చేతిలో మనలను మనము అప్పగించుకొనుటై ఉన్నది. लेकिन हमारा भाग ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें. Jesus said, Peter, I've prayed for you that your faith will not fail. உன் விசுவாசம் ஒடிந்து போகாதபடிக்கு பேதுருவே, நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் என்று இயேசு கூறினார். పేతురు, నీ విశ్వాసము తప్పిపోకుండానట్లుగా నేను నీ కొరకు ప్రార్థించితిని అని యేసు చెప్పిరి. यीशु ने कहा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे. When we see our weaknesses and our failings, Satan comes to talk to us. நம்முடைய பலவீனங்கள், நம்முடைய தோல்விகளை பார்க்கும்போது சாத்தான் நம்மிடத்திலே பேசும்படியாக வருவான். మన బలహీనతలు అపజయములు ఉన్నప్పుడు సాతాను మనతో కూడా మాట్లాడుటకై వచ్చును. हमारे कमजोरी और पराजयों को जब हम सोचते हैं तब शैतान हमसे बातें करने के लिए आता है. How can God love you? எப்படி தேவனால் உன்னை நேசிக்க முடியும்? ఎలాగూ దేవుడు నిన్ను ప్రేమింపగలడు? कैसे परमेश्वर आपको प्रेम कर सकता है? You are such a miserable failure. நீ இவ்வளவாக நீ தோல்வி அடைந்ததான ஒரு நபராக இருக்கிறாய். దౌర్భాగ్యముగాను అపజయం పాలు పొంది ఉన్నావు. तू तो दुर्भाग्य रीति से पराजित एक व्यक्ति है. You will never change. நீ ஒருபோதும் மாறப் போகிறதில்லை. నీవు ఎన్నడూ మారవు. तू तो कभी भी नहीं बदलेगा. You can never be like Jesus. ஒருபோதும் இயேசுவை போல உன்னால் மாற முடியாது. నువ్వు ఎన్నడూ యేసువలే మారలేవు. तुम कभी भी यीशु के समान बदल नहीं सकते हो. Others may be ready for the coming of the Lord, but you can never be ready. மற்றவர்கள் கர்த்தருடைய வருகைக்கென்று தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம், ஆனால் உன்னால் ஆயத்தப்பட முடியாது. ఇతరులైతే ప్రభు యొక్క రాకడకు సిద్ధపడగలరు, కానీ నీవైతే సిద్ధపడనే పడలేవు. दूसरे लोग यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, लेकिन तुम कभी भी तैयार नहीं हो सकते. Do these words sound familiar to you today?
இன்றைக்கு இப்படிப்பட்டதான வார்த்தைகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? ఇటువంటి మాటలు ఎప్పుడు వినుచు మీకు బాగా పరిచయంగా ఉన్న మాటలుగా ఉన్నవా? इस प्रकार के बातें सब आपको हमेशा बार बार सुनने और परिचित बात होकर दिखाई देती है क्या? And finally he says, just give up. கடைசியாக நீ உன்னை చివరిగా అతడు చెప్పునది నువ్వు ఇంకా ఇవన్నీ విడిచిపెట్టివేయము అని చెప్పి నీతో మాట్లాడును. आखिरी में वो कहता है कि तुम केवल अपने आप को सौंप दो. There's no hope for you. இனி உனக்கு எவ்விதமான நம்பிக்கையும் இல்லை. ఇక నిరీక్షణే నీకు ఏమాత్రము లేదు. अभी तो तुम्हारे जीवन में कोई भी आशा नहीं है. That is the sifting of the enemy. இதுதான் சாத்தான் நம்மை புடைக்கிறதான அனுபவமாக இருக்கிறது. ఇదే శత్రువు మనను జల్లించినటువంటి అనుభవము. यही शैतान हमें फटकने का अनुभव है. But Jesus told Peter, I have prayed for you. ஆனால் இயேசுவோ பேதுருவினிடத்தில் நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் என்று கூறினார். అయితే యేసు పేతురుతో నీ కొరకు నేను ప్రార్థించితిని అని చెప్పెను. लेकिन यीशु पत्रस से कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ. And my prayers will prevail. என்னுடைய ஜெபங்கள் அவைகள் அது மேற்கொள்ளும் என்று கூறினார். నా యొక్క ప్రార్థనలే అవి జయించును అని చెప్పెను. मेरी प्रार्थना उसके ऊपर प्रबल होगी करके कहता है. Because Jesus told him, when you are converted or when you are changed, give strength to your brethren. ஏனென்றால் அவர் பேதுருவினிடத்திலே நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்று கூறினார். అందుచేతనే పేతురుతో నీ యొక్క మనసు తిరిగిన తర్వాతనే నీ సహోదరుని స్థిరపరచుము అని చెప్పాను. तब यीशु पत्रस से कहता है कि जब तेरा हृदय बदल जाएगा तू जाकर अपने भाइयों को स्थिर कर. The words of Jesus always bring us great encouragement. இயேசுவினுடைய வார்த்தைகள் ஒரு பெரிய தைரியத்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறது. యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు ఎంతో ధైర్యమును ప్రోత్సాహము మనలో కలిగించును. यीशु मसीह के वचन हमारे जीवन में कितना उत्साहित करते हैं. I wonder how many of you read your Bible on a daily basis. நீங்கள் அனுதினம் நீங்கள் படிக்க வேண்டியதான அந்த ప్రతిదినము కూడా మీరు చదువుచున్నటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యము దినదినము ఆ క్రమేణా మీరు క్రమ ప్రకారము చదవాలి అని నేను కోరుచున్నాను. मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டியதான அந்த ஒழுங்கின்படி நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். To be encouraged in the Lord, it is essential that we read the Word of God and hear from Jesus. நாம் கர்த்தருக்குள் நாம் தைரியப்படும்படியாக நாம் வசனத்தை வேதத்தை வாசிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. దేవునిలో మనం ధైర్యము తెచ్చుకున్నట్లుగా ప్రతిదినము కూడా దేవుని యొక్క వాక్యమును చదువుట ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. प्रभु में हम हिम्मत के साथ रहने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना कितना मुख्य है. And as Peter was so disheartened and had gone back to fishing, he kept hearing the words, Peter, I have prayed for you. Peter, I have prayed for you. Peter, I have prayed for you. பேதுரு மிகவும் சோர்ந்து தான் மறுபடியுமாக மீன் பிடிக்கும்படி அவன் சென்றிருந்த போதும் கூட அவனுடைய இருதயத்திலே பேதுருவே நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன், பேதுருவே நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் என்கிறதான சத்தத்தை அவன் மறுபடியுமாய் அவன் கேட்டிருக்க கூடும். ఇలాగ పేతురు సమస్యలిపోయి మరలా కూడా చేపలు పట్టుటకై తిరిగి వెళ్లిపోయినప్పుడు అతని యొక్క చెవుల్లో అయితే పేతురు నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని, పేతురు నీ కొరకు నేను వేడుకొంటిని, పేతురు నీ కొరకు నేను ప్రార్థించితిని అనే మాటలు వినబడుచూనే వచ్చెను. पत्रस अपने मन की कठोरता के कारण निराश होकर जब मछली पकड़ने चले गया, तब भी उसके हृदय में यीशु का वो वचन, हे पत्रस मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हे पत्रस मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, वो उसके कानों में गूंज रहा था. And what is the ministry that Jesus is doing for you now? உங்களுக்காக இயேசு இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிறதான ஊழியம் என்ன? ఇప్పుడు యేసు మీ కొరకు చేయుచున్నటువంటి సేవ ఏమై ఉన్నది? अभी यीशु मसीह आपके लिए करने वाली सेवा क्या है? The Bible says that he is able to save us to the uttermost because he ever lives to make intercession for us. அவர் என்றென்றைக்குமாக நமக்காக ஜீவித்து நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் அவர் முற்றுமுடிய நம்மை ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் என்று வசனம் கூறுகிறது. యేసు ప్రభు మన కొరకు నిరంతరమును కూడా జీవించుచున్నాడు గనుక మనను సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు ఆయన శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు అని వాక్యం మనకు తెలియపరచుచున్నది. परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है. Jesus had faith and hope for Peter. పేతురువుకాக యేసు విశ్వాసముం నమ్మికయు ఉடையவராக இருந்தார். పేతురు పట్ల యేసునకు విశ్వాసమును నిరీక్షణయు ఉండెను. यीशु को पत्रस के ऊपर विश्वास और एक आशा थी.
And in the Gospel of John, chapter 21, we will not read it, but from verses 15 to 17, we see what Jesus spoke to Peter. யோவான் 21 அதிகாரம் 15 முதல் 17 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும்போது இயேசு பேதுருவிற்கு கூறினதான சில காரியங்களை நாம் காண்கிறோம். యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయము 15 నుండి 17 వరకు యేసు పేతురుతో ఏమని పలికెనో ఆ మాటలను మనం చదవగలము. यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय का 15 वचन से लेकर 17 वचन में हम यीशु मसीह पतरस के साथ बातें करते हुए देखते हैं. Remember what Jesus spoke to the disciples who were unbelieving and hard-hearted? அவிசுவாசம் உள்ளவர்களா இருதய கடினம் உள்ளவர்களா இருந்ததான தம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் இயேசு கூறினதான வார்த்தைகளை நாம் நினைவு கூறுவோம். యేసు అపనమ్మకముతోను హృదయ కాఠిన్యముతోను కూడా కనబడుచున్న శిష్యులతో ఏమని పలికి ఉన్నాడో ఆ మాటలు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొందము. यीशु मसीह के चेले जो हृदय की कठोरता और अविश्वास में दिखाई दिए, उनके साथ बात करने वाले इन वचनों को हम ध्यान करके देखें. He said, go into all the world and preach the gospel. நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் நீங்கள் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள். సర్వలోకమునకు వెళ్ళి మీరు సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి. वो कहता है तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. Now what does he say to the man who has just denied him 3 times? And not only that, this man that was giving the word of God is now cursing also. 3 முறை தன்னை மறுதலித்தது மாத்திரமல்ல, கர்த்தருடைய வார்த்தை கூறினதான அந்த நபர் இப்பொழுது தம்மை சபித்ததான அந்த நபரிடத்திலே அவர் கூறினது என்ன? ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ యేసు పేతురుతో ముమ్మారు తను ఎరుగను అని చెప్పినటువంటి బొంకినటువంటి పేతురుతో యేసును ఎరుగనని ఒట్టు పెట్టుకుంటకు శపించినటువంటి పేతురుతో ఏమని మాట్లాడుచున్నాడు. यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जिसने केवल 3 बार इनकार किया था, इतना ही नहीं लेकिन वो शाप देकर कहता है, ऐसे उस पतरस से प्रभु किस प्रकार बातें करता है. He says, Peter, I only want to know one thing. పేతురువే நான் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ఇదిగో పేతురు, నేను నీ యొద్ద నుంచి ఒక కార్యమును మాత్రము తెలుసుకోవాలి అని నేను కోరుచున్నాను. हे पतरस, मैं तुझसे केवल एक ही बात को जानना चाहता हूँ. Do you still love me? இன்னும் நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா? ఇంకను నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా? क्या तू अभी भी मुझसे प्रेम रखता है? He didn't say, you see, I told you you were going to fail me. நீ என்னை மறுதலிக்க போகிறாய் என்று ஏற்கனவே நான் உனக்கு சொன்னேனே என்று அவர் சொல்லவில்லை. నీవు నన్ను బొంకెదువు అని నీతో నేను చెప్పలేదా అని యేసు అనలేదు. यीशु ने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो तुझसे पहले कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा. He did not even bring up that topic. அந்த தலைப்பை அவர் அவனோடு பேசவே இல்லை. ఆ విషయాన్ని అసలు యేసు మాటే ఎత్తలేదు. यीशु ने उस विषय को उससे बातें ही नहीं किया. Peter, do you still love me? పేతురువే, నీ இன்னும் என்னை நேசிக்கிறாயா? పేతురు, ఇంకా కూడా నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా? हे पतरस, तू अभी भी मुझे प्रेम करता है क्या? Yes, Lord, you know that I love you. ஆம் ஆண்டவரே, நான் உம்மிடத்திலே அன்பாய் இருக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். అవును ప్రభువా, నేను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువు అని ఆయనతో చెప్పెను. हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. Even though Peter had failed the Lord, Jesus knew that was not because Peter didn't love him. பேதுரு அவரை மறுதலித்திருந்தாலும் கூட பேதுரு ஏதோ தன்னை நேசிக்காததினால் இவ்விதமாக செய்தான் என்று அவர் அதை పేతురు ఈలాగున యేసును ఎరుగను అని బొంకినప్పటికీ కూడా యేసును ప్రేమించకపోవుటను బట్టి పేతురు అలాగూ చేయలేదు అని చెప్పి యేసు ఎరిగి ఉన్నాడు. यद्यपि पतरस ने यीशु का इनकार किया था, फिर भी यीशु इस बात को जानता था कि उसको उसने प्रेम उसको नहीं किया करके ऐसा किया बोलकर वो जानता था. It was because he was weak. அவன் బలహీనమాయి இருந்தபடினால் అవిధமாக నేర్ந்தது. ఈలాగు జరిగినది పేతురు బలహీనముగా ఉండుటను బట్టి. ऐसी घटना इसलिए हुआ क्योंकि पतरस